Ongko na Radio Mulanto Wata San Francisco. Mekauti Kanda Vatamai.
Ana radio bulan dua vata vakambula tikani ken dua tali na nonde wasininga ona vata. Ana kabi vinaka ni moni tienda indai ne kavitu ni singa ni vula kosita. Onu itaka ni bulan vinaka tiko. Onu itaka talenga ni maro taka na moni madhawan da singe vakananda kuya ngango vakanduni vinaka ni angara vinaka na vitavi ke desara na vika ke desara enda tubana membaleta na moni madhawa ganda sa tiko vunongo endo tali na madhawo karua tiko ni madhawa ni vula sita o kanuni vinaka tiko yani se venga na bono ni sema tiko mikina ane kavi vinaka ni moni tendai ndo tali na madhavongo konga anda baka vinaka tiko ni soli tiko ni dengu ni mbula ndo tali na singa vo ndo tali na singa menda sasanga tinga kina menda baka vinaka taka na nonda mbula sema ne tambana davanga and daka taka tiko baka nuni tiko yani ni rau ni do webu ke tiko na radio mbula ndo vata and vika ke saro ni sasanga taka tiko be baka ongeti tiko na be ulutanga so do mai dora ki tiko yani na nonda I wasininga ona vata nonda vata vatongo na radio bulando vata kere tunga nito kere tiko na visinga ke vakao ni singe sema tiko mai ane mataininga ona ke ranyo ninge wasia tonga yani na nonda vata vatongo do tonga na kena like ana bibu ke sar tiko bakalevu ka bakatalanga kina na YouTube channel ke ranyo ninge subscribe kina radio bulando vata YouTube lebu sar na programo endo mai rongodi tiko yani na vital no ando rongodi tiko ana nonde wasininga ona vatongo and radio bulando vatentonga beauty ko yani kin YouTube channel me rauni ninge rongo da tu ninge rongo da lisu sombia ka weekend and na oso tiko and ngona endo baka durtiko kina na nonda programa ne be kabi rauni ninge rongo da ngona ngoni ngala kino ya ndo talanga na ka endo baka binu bina kataka tiko kina na vata vatongo sen itosto ni ngona da sa ndo no makatongo na technology rauni ndangai rongo da lisu ndangai sarava tali tiko na ngona nda ngalala kina na vi video eso na vi talano eso na ulutanga eso endo mai wasi tiko yani na nonda vata vatongo na radio bulando vata kinda vakikam nina senge sema vo tiko mai di bula vinaka libu sar tiko na ulutanga roninda na vi talano tiko kina and I kavini kua na ngona tiko ni Regional Pacific Islander Task Force o yando rongodi tiko ni utina va o tiani utina lima na rongodi tiko na Nero talanoa ke Mrs. Titilia Naitini sa mai wakatokai tiko na yada ni nero porokaramu e na vea ni moniti o ya na dhawi kalao no da dhawi kalao tiko e na dorongo di tiko e na vea ni moniti kanda wakavini vinaka tiko and JJ's Food Shack o ke lani vunga vikiam ni ndo waka muri tiko na nonreto tangani veva e na ibola matas e na Facebook ka lebutal nga vikiam ni ndo waka muri tiko mbeka na kandavu store e ratondo boli taki kina waka lebu na JJ's Food Shack kanda wakavinvinaka na norato sa lomo soli merato mai sponsor takatalitunga and dono nanda programo and radio bulando vato yan iwasininga ona ni dhawi kala o ke Mrs. Titilia Naitini ni sivituko na lima and tini na miniti dona vitala no kila ni vunga vikiamnio ni na makitiko mbeka mekina me wakawa ambita tiko yani na nungu bola na sigalivu ni kua ni vitala no teksartiko vakalevu dona ulutanga ngose na vitala no asembertiko mnani vakaidori sa vakavure vitala no sartiko vakalevu ya na niro na vitala no tiko yani ke sotia vilawa ni otitiko no ono na tini na miniti ngona na nitongo na California vikimdo mai video yani otina ndua na tini na miniti ya ken ulutanga so mai waseitiko yani no nonda wasiningo na vata na kavini kua ko sureti kemni moni sema tinga mai sema ni tavi davanga ni
marawa tiko and singa lewa ni kua e kavi ni kua mataka ni kua bongi lewa tiko ni kua ve ke mando mai England waka nuni venaka tiko yani au ni taka ni nei luto tiko ni tabi ngori na ve sera ke sara na waka tangi tiko yani na nonde wasini ngona vata and e kavi ni kua waka mbula tiko yani ve ke mando na sa se marawa tiko mengondo mbula venaka happy Monday au ni taka ni mbula venaka tiko Waka mbimbi tiko ve randiri taltala ana tu vanga ni mbula vinaka na ndau sema tiko mai wakatela ngakina ve roti ki mbua se rau ni mbula vinaka na sema tiko mai na kavi ni kondo mbula vinaka mai na Zion Shopping Center kani marau na ndau redhi kim do tiko na visinga vinaka na ndau sema tiko mai beto koni tiko mai kina nonda vata ngona radio mbula ndo vata wakatela ngakina ve vasi tiritoba sista se wawati ngana radio mbula ndo vata na ngono ni ngai ngalala kina wakanduni vinaka ni nandona singa to sana mai ndambe batatiko and studio ngo South San Francisco wakambula talitungani ve Willie Smith ndombula binaka mai tadirua mai waichio Sandono beka ya bula vinaka Willie Smith mai waichio tadirua wakanduni vinaka tukani ve kimdo wakatel ngakina wandona nungu tokani Bula vinaka Rusula Mburetini. Wakanuni talitungani nandona singa ni rawa ni ndana mai rongo itala no tiko wana nungi toka ni go Rusula Mburetini. Vikium ni na sandu wakamureti kumbeka na nona page na Facebook. O ni sana redha na wakasakiti ni veka so. Ela ki waka idhora tiko mai viti ke na nona rambeka nyukana yanu ni tandra. Bula vinaka Ruso wakasama te kikium ni saratungani kuwa ni nandona singa ndor sana lingandi tuyani na nomuni yanu ni tandra. Wakanuni vinaka tiko wakatal ngakin ve turangan ita pisalo mena kaudiri vinaka wakalivu na sema tiko mai bulu vinaka yanu chosate kisabo kikimdo kede na sema tiko ngori mai Seattle rotal beka nindona itala noe nandona singango tanando makasara don bulu vinaka mai Australia Joe Vasu bulu vinaka nganena wakanuni vinaka tiko yani ve kimdo kede sara wakatal ngakin ve Makarita Finau vinaka wakalivu na sema tiko mai Makarita ni sema tiko beka mai ve na singalivu ni Wakambula talitungani ve matelita seni kuradiri bula vinaka sista sandende au nuitaka ni bula vinaka tiko Wakatal ngakina ve kimdo mai Hillsburg maramatau bula vinaka irana tema wakanuni vinaka tiko yani ve kimdo sangatala ni ngule davitikina ve malama na honu wakanuni vinaka tiko yani malama ni tosa vinaka tiko na vengaravi mai asanangori wakatal ngakina ve ilikaya ngalo ni bula vinaka mai Parramatta serne wakanuni vinaka tiko yani ve kimdo sangatala ni ngule davitikina serengo Egi Joy ni bula vinaka maramatau titili ngande ke takaya walambati vinaka na sema tiko mai ane kavi vinaka ni moni tienda indai ka sengatala ni ngule davitiko na serengo o chone mbatiwali ni bula vinaka chone bula vinaka President Mapa wakanuni vinaka tiko yani ane kavi ni kuwa. Thank you for tuning in. Please share our page. Wakambula talitungani ve Paul Silivale Paul se wawa talitungani radio mbula ndo vata na nonde to ve talano and yang baki tava saran beka ya. Wakanuni vinaka tikani ve kimdo mai Vallejo. Nuitaka ni ndo mbula vinaka tiko. Wakatal ngakina ve Diana Williams tuilevuka. Ndo mbula vinaka mai Seattle. Sengtala ni ngule davitikino Ilaitia Mbani. Vinaka wakalevu na sema tiko mai VCC mai Vunda. Ene kavi ni kuwa. Sengtala ni ngule davitikina. Kimdo kede sara na sema tiko ngori mai na Zion Shopping Center. Kono ve wakambula talitungakina ve kimdo na minibus stand mai na van na minivan na kelkel ni minivan mai no sorry wakanuni vinaka talitungani ve kimdo vinaka na dau sema tiko mai kina radio mbulando vata sivutonga na tolu e na tinika ono na miniti na munito kaningo una vuninda kuwa ni mbula vinaka Sa
Yavalata Deonangai Velata and Radio Bulan Duavata. Veitalono te kina na bika membaleta na nondong bula. Mai wei ira na kanandao mai na tambana ni bula so. Nasi na puniwai. Promover na bana kaloka na vei kabili tu city and a veito kone ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni Life Insurance kanga niti kanda na kaiviti Amerika. Endona mate kuniti wale bobeke anda mana wasa Pasifika na hepatitis B. Kunei ndua mana beya tini corona leni bunua mana wasa Pasifika Amerika ni tobi reti kuna mate ngona hepatitis B. Ongo ili budake na kenara ni betobi sena tobi kuna mate ni ngadha se liver cancer. And then remendo kila ke sa tebi kwentiko. Me bakani sa nusoti ni kene bakata kila se symptoms bakabo ke sa mbimbi na mate. Mbimbi ngona kila mono bakandi kebi membaleta na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 527 ono vituva 51watolu sesi kobana nono to website www.sfhepbfree.org. Nada masara mada mebuli kena dono no life insurance policy mai ve Lincoln Heritage. Sinanga ya sa nakakira ni tutana katil kabitu ni akostita na 2022 au sangir takasarabiri ni tauna. Kami ngaya kena maga ngaya salah aku mana cek. Sangat tali ni biara, sangat sarangan ni biara paling lain. In time sarangan mai. So nanti liwar kata tunda warna. Kau tunggu. Kau saya lawan dia, kau kamu bilang tak. Nakamban bilang kau na heritage link. Ni, mana bilang sarangan. Sangat tali itu nak kaya. Kata tutu nak kena. Bahkan nak kena paperwork itu tak. Kami suami. Nda kila kena timber na vaka sen tu kena ila boleh waya nda samu kena kisi ro ni maron kina ngona mojuri paling bul kakira kar taka bodo na insu Baya sarangana buna. The Lincoln Heritage Life Insurance dondonga so muna claim na lo mena rusang bul ka banewa. Kaya sa ro namba ki otin na policy ngaya na lenga di ko na beba se orai. Dawi mati se senga. Raw sarna bagaleo fo muna telefoni. Text mai kina was seva walu bandua tolu walulima ena kena itutu kumatelai. Radio Bulan Duavata me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wasea yani.
nongu dalam beauty aku Lani bakawati ngosa lulugaman Auto akin na daraw na bisaw nilumamu Sera tau lalai na ngone ku sanguletu Ananu mangani daru yala yala mati Bembiani makawati ngome daru sukota Rekaya nito mama lumundap keleva na waga Indaru yala yala medra kita sepinaka Namun ngala sabakan akula Rendende me bolia Atangi-tangi na iloka Ni mata ni bonu Wakilani nande itu ngae na yala yala Luvendaru era tabutungu na mule suma Samarawa Nano mutikina lalano Anda baka tataro lo elomagu Yalo yalo ni matamu ni babotu mai Hukum never gonna low and no move with a bilaki Taubi ang nakena uda bakila ng mamosi Otangi batu ni kawara ko hele na yaki Kaliraki mai sangurangu kalomani Luvendaru ratangi ni alina wakatinani Bura-burani alimai neto wakabetamani Tangi tu betamanda melangi para renda lomani Kimani adamana lesun mai vale Tove rain bulatale Katikinam beka neto binaka mekeito gusoti Veta usingo sakani neto mulanta Pamole sunaye vale Meotina rarawambo Venda to velomani ulavo Memboni salu ngoe na sengani yali Kosui gundina niko dumai serenu Aunanda karana voli medo bani woti Yala yala ngoko mate na kinayoti yoti
Nangi serarawa monge rai vici oma Metalo nani nada runga una samaroroya Elongi tambuni utongu atungana eloma Utangi tu betamanda melangi Pararoida lomani Kimani adamona lesu mai vale Dove rai bulatale Wakati kinambeka neto vinaka meke itu usoti Betawa siyanggo isakani neto gulana Vamale sumaya vale Meutina rarawa Venda dove lo mani Gulabo Totoka nei tavi se roia mai vertona wai kata wure rato mai kouti kenda tika ni waka malua ene kavi ni moni tiende ndai ne kavitu ni singa ni wuloko sita waka nuni venaka tiko yani nei tavi tawanga inga ravi tiko ena singa ni kua sona vanua singe mataka mbeka ngoa singe lebu wiki tau sa otongo irua sanga wuluka 5 miniti me wana ka loko ene kavi ni moni ti totoka tunan raki wiki tau ena tomba lebu ngoa San Francisco wiki mnina simbera ni ngole mai na vanua lebu ngoa San Francisco goe bole kata toka na rarani wanga buka in San Francisco sana SFO kan do buka tali tunga mai kina na Fiji Airways liu do buka tunga mai LA yang go esa ya do tali tunga mai San Francisco nge mai teko butoka na baki wambote singe baki rose singe baki toli tunga na non reto buka tiko mai Nandi San Francisco be bole kati sartonga kina vanua katiko ni kinongo na vanua ni kamura kengo na radio Bulan Dua Wata. Wakanuni vina katiko yani saving ana vono ni siamu tiko mekina and kavi ni kua nungu ngole mai kata toka na nraki veke tu e sanango ka rongo the tiko na itukutuku ni nraki na kiana vile veke sara tiko waka lebu senga walenga veke to roni da kana via se burubura ke talingai na kiana vile veke tu na nraki wa saraba toka waka lila in the news ni mbera ni mbiu mai vale dona vono ya mai Alaska gai wakandomo mula ni da saraba tiko yani da gerenga ni vango ni da kelatiko mai Alaska vono batambata gerenga ni vango ndo to doko na vale tamba vida tu ngo ndo ngana vale residential property endua ngana vale endua to kiana na vale go tinganda ge ringa ni bango sa kasura sombu I wai baleta ni tara sartunga na bonua embatini wai gitu ni kila ni batom batatu na bonua ya enda saroni bakandina ndina takatiko na rebu tiko ni senekena samai dabakila na global warming na climate change and vital no tekisartiko bakalevu otiao mai bakamuri tiko ngana tuku and Vano livungo Amerika, kono numa mi wase sarayani baleta ni vekito mandanga ya sanango kata tunan raki ya dine ni kata tunan raki so talngana vano rabakila na kata nin raki ya oti asange tukuni tiko bi rabakame rabaka roti tiko ene vaka ronin raki dae sena do tukuni me vekito me volni wale si viti kuni tukuna nan raki da tukuna nan raki susua ya oti asange vaka samataka rabaka da ni tukuna nan raki susua baleta ni kata tunan raki ya gai tukuni tingana storm warning na thunderstorms koya de kilati kuni senga nin raki susua koya usana tukuna mandanga kina na ivakaro nin raki da senan raki evakando mambula tunan raki nongo ngoneleo nongo ko sing etekubu biu mai West Virginia na nona sasanga tiku melius tele me vale and moni madango biu mai na mataka na noa watia sa mai tao tui na dona na rara ni wanga buka mai Dallas tao tu ko sange taru tika ni ambale te niu rei tu vango toka tunan raki au sange terun ko eda mai tao tu kina gorina nomu lako mai nomu sa sange tiku mai gitu no ko ni
Dodon me buka mai Dallas ki Atlanta. Na nona ni wasa tia buka mai Atlanta i Dallas. Mai Atlanta sangai tuku ni tukina ni nan rakida. Tuno koe, au rei mantanga i tumba e kata tuna singa. Senga ni ndona, senga ni ndakai me rakida se me kuko tuna dhangi. Koea e senga tukina ni, senga ni rakila e rabile dhake wakalebu ni tuku ni tukuna i wakaro ni dhangi na rakida. Ka senga kina ni bibu ka ki tukuna wanga buka me adaba tuku me nangonongo o koe se tunga mai Dallas e mbera tunga ni rau ni ndona nona flight se wanga buka me na buka mai kina me na listele me sanango o sangi bari de tukuna tuku ni nraki ia e sambu nda bile dhaki ni nda waka samataka ni nda rito wango e nraki e kata tuna singa toka tu ni nda bari de tu ia o te asangi tuku ni tunga nga ni wakaroti tiko ni wakaro ni nraki dha. Ana kai tuku nei tiku mai na nungungo ne leo sandange waka samataka ni sona wanua e na VSA Mirika Taliso e rauni nda rea ni wango e totoka tuna nraki split second e na vidanga na sekondi sa lako miki na dhubulatha gele abu wakandu e ndona esa ni tauni si ndona esa ni koro ai e watu iana kena wakandu mambula tuna nanda wakamure tuna na nraki ia weekend tona wake la tiko na kata ni nraki ana vivo no iso e ratukuna na kena ndau gona nraki menda na do dara tiko kina na isulu mamare senga soti ni mekakua ni roka na lolo do tuku ni tuna lolo kuni ndara na lolo e na nraki kata ia mondara na isulu mamare na kena roka mekakua ni no dark colors kuni loloa se me navy blue mbekaro kaya kona matangali roka waya e wakaliu takngana na kata senga ni na bukiana nonda sanga menda na wakambata tiko na ngonda o tia ando tal na kaungi reitha ngona nungu mai wakawilika to ngana i tuku ni nraki go e diu mai na CNN au sembera wakando ni wakatovo lea wikim do na sema tiko mai na sigalivu ni kua dentro na viela ki wakatovo lea manda doli wakatovo lea manda go i tuku ni tiko ke wakao tiko na dona banua i tuku ni tali tiko mandanga na nraki batambata ke wakao tiko talanga dona banua nraki batambata senga ni batambata wikim do mai witi mbalete senga kina na o ke lani senga kina na uda de vata. Weekenda tō e na vivono e so ka rani tō wake la tiko kina na uda de vata. Ngai mbiutaka maingo e vida na i wakasala ka rao ni ndana waka muri tiko ia. E la savea o ni waka ritakitenga mai ndona tawai wai. Rani ko waka inga taka ndona tawai wai. Ke tuku ni tiko wango. There might be a few reasons you want to place a water bottle on your car tire. One reason, if you're going to be parked in direct sunlight. No katakata ke tu tiko nandona no katakata tu kilawi na tuna katakata ni motoka e rani na wakabulenga weekenda tō so ngona tu ndo lava wasuri no tu motoka tu ndambe ni loma e boleka tali tu dengunji boleka saranga ni tu dimbati ken tu ke wakae tu ndambe ni na loma ni motoka ni sa kele tu wakandinde na ndona no katakata ngere tu kona tiko ngona ke ndau mombiuta ndona kairo ni ko dakaba mombiuta ndona tawai wai Ono ge wakaritaka ni na tawai wai ngo. Bita nga ndona tawai wai ina nomo motoka i liu na dashboard. Biti kia ndona tawai wai e tuku ni ani na rauni na buki ana kia na wakambata batata ki tuna nomo motoka e na ngone songo tu ki na o lako mbeka liboli se dhawa. Vaya, ndo tale rauni kumbita tale nga placing a frozen water bottle. Tawai wai watanga ya ke waka tiko na bono bata to ke latungo na radio Bulan Dua Vata to siama tu me kina na vea sai burubura ke de sar ndu na raki ndu na singa ndu na ngona and do siama tiko me kina ya vikim do na wakila tiko beka na raki bata Placing a frozen water bottle on your car tire can help you prevent your tires from losing traction. Ke wakao ndreiba tiko ana ndua na vanua do wakili tuki na uda de vata e na buki atalinga waya ke wakao mbite toka ena ndela ni taya e ndua na tawai wai kao sa mbite tumbeka na katoni waili liwa sa dende o kota maini sa ice tu. Bita na nomo ndela ni taya e na rauni na buki ana nomo na ndreiba Senga ni na sisi na taya. Do tale ai, weekend tōna wake la tiko ngona nraki mbata na ni wasa te ana nraki katakata. Weekend tōna wake la tiko ngona nraki katakata e tuko ni rani kombiuta na tawai wai. Ndonga na tawai wai mombita na nomundela ni taya me wango. Mombita mandani ngo, mo ni reida menda
Roni gele waka tobole tumanda. Simber ni tobole ua se tungani ngomba le tani u reda mai na CNN ka CNN indua ko do waka mbuta toka na vika ara tō mbiuta tiko mai ko ia ni laki waka tobole amanda dena lako vinaka ngai roni indua tale na kiani tala noa ni ngai waka lesu tale mai na kiani tala noa go roni kumbita indua na tawai wai wango ke waka tō tiko na wanoa katakata nraki katakata. One simple trick is to place a water bottle on your car tire. The water will help cool down the tire and keep your car cooler overall. Ia, songa na i wakasala rani tō wakamure tu. Na kau au tali taka kina ngomba le tani tuku ni tiko ke wakai katakata na vanua tō tiko kina. Bite na no model ni taia. Rani na wokea na wakena wakambatambatata ki tūna no motoka. Ia ke wakau tiko na nraki na vanua batambata. O ndon rewa na vanua na ngoni sale lutu tumbeka kina na uda dewata rani kombita talenga vango and no mutaya me rani na buke tiko me kako ni sisi na taya so ngana vakasama rani to mebe wa se taktuani na radio Bulan do Vata and kavi vina kanimoni tendai ni sa watango tini ka ono miniti me vana kaloko o tina vanda na rongo the tiko kina na iwasi ninga ona vakarutaki kando vito koni tiko kina na Regional Pacific Islander Task Force yusret ke mani sema tika mai o tina 5 dana mai sema tiko kina and anonde iwasi ninga ona ka wakatoka i tiko na dhabu ka lawa me wakae na ke rondo mai betal no tiweni kina ke Mrs. Titilia nei tini da wakawina vina ka tiko kina JJ's Food Shack nonra tu vito koni and nonra tu vito koni tiko and anonda porokaramu ena vi mo nitio ya na dhabu ka lawa ke Mrs. Titilia nei tini ka sureti ke mani talanga o tino ono ke rondo mai sema tiko ni kina ke sotia vi lawa dona vi talanoa ka sembera mandanga ni kira mai vi talanoa ia sa levu tiko na kena vi talanoa taki koia ke wakau ni tiko na nomu ni waka samo ni vea wa sea mai membaleta na vetala noa ki sotia sendo mbeka na kau ni vea tarungi Mrs. Naitini kina rauni o ni vola ra mai na imbita mai vea na messenger una wuninda kua me rauni tona ngai vetala noa tiko kina watungo tini ka 5 miniti me vana ka loko ena dona ngona leka ngoro ngodi tiko kina na nondei mataini wasi ni ngona ni rongo mai val ni songo kona Via pena numi tukani kina na sera kataravango ve maramanei tambula vinaka Sherry Van Day vinaka vakalevu na sema tiko mai na kavini kua vakatanga kina ve Daniel dombula vinaka Silver Point Beacon Learning Center na Kasi Field Trip next to weather office. Dombula vinaka wakanuni vinaka tiko yani na field trip na singelevu ni kua wakatanga kina vi antivi ni mbula vinaka veniana sinundamu wakanuni vinaka tiko yani vi kimdo mai San Bruno sengatala ni ngula dhavitikina chemesa peteroni mbula vinaka chemesa mbula vinaka peni rokondiva isa santende wakanuni ni nandona ngona tona rani mai vital no tiko yani na radio Bulan do Vata nitaka ni mbula vinaka tiko ka bula talitungana matuvu vale waka bula talitungana ve maramanei tambula vinaka Lucy waka nuni vinaka tikani ve kimrau waka tanga kina ve Mami J vinaka waka levu na sema tiko mai ve kimdo kethe sar na ngone ni moala do tiko waka dhaka na ve sai burubura kethe sar ve na numi tikani ve kimdo Mami J na kavini kua sang talanga ni ngule dhavi tikina William Siri do bula vinaka mai tandevo na vua waka nuni vinaka tuyani ve kimdo wadha tunan raki mai tandevo na levu ni kua. Sang talani ngule dhavi tika na Serengos Istanbul vinaka vasemada vakanuni vinaka tika anisa. Saruta turi kwa malu ko sa tini levu na dhaka. Yendina sara wabota ni ndo wakela sartonga na nraki bata mai nonda vakanuni vinaka ni sa levu tika na tutubi do tuko ni tika tupe na human blanket talanga me levu tika vakanuni vinaka talitangani ve na titi dombula vinaka sang talani ngule dhavi kina Samuela Nasokia nimbula vinaka wakalevu na sema tiko mai nei langamba and singa levu ni kua via wakambula tiko koe ve kimni kethe sara na ngwane ni nei langa ni dhaka tu ena ve sai wurubura wakambula tu mai Samuela Nasokia na singa levu ni kua bula vinaka maramatau dorin sai dora wakanuni vinaka tikani ve kimdo mai Pedaluma au nutaka ni ndo bula vinaka tiko
wakatanga kina ve Alitia Kelly, nimbula vinaka, wakanuni vinaka tikana vi kimdo mai Lautoka. Sangatala ningula da vitikina kimdo mai Haywood, bula vinaka Miriam M. Savali, wakanuni vinaka tikoyani, sangatala ningula da vitikino Terry Madhu, nimbula vinaka Terry, bula vinaka Ilaitia Mbani, vena numitiko vi kimdo kedesar, kimni kedesar nangoni ni VCC bunda, ni tu en VCC bura taliso, wakambimbi, ve kerinda mundamu mai Chicago, Amerika. Wala toka mai au Ilaitia Mbani, Teresia Mandingi Mbuli, vinaka wakalivu na sema tiko mai nakavini kua, wakambula tiko ve Matthew Matai mai Nauru. Sengtala ningula da vitikino ana na yasa Tambu Korokoro. Nimbula vinaka ana na yasa mai Donnybrook, Western Australia. Sengtala ningula da vitikino Ilaitia Satui, nimbula vinaka Ilaitia, mbula vinaka Mels, wakanuni vinaka tukani vikimdo na City Level San Francisco, Ana Takayawa ni mbula vinaka sistava City Retoba, sengatalanga ningula da tukani serengo Mele Koto ke Harry, Koritamana, waka bula tukani vikimdo minandawa, Emily Raseru vinaka wakalevu mai Fresno, wakanuni vinaka tukani vikimdo me dhakengore sa vadava na katakata ni kua, se vadava. Mbula vinaka kini tiko, wakanuni vinaka tukani vikimdo, chosa ia rombana kandavu, se masaratiko mai na Ruku ni venda kua mai Sawani. Naita siri wakanuni vinaka tikani vikimdo, we wakambula tiko vikimdo kedesarna matabu wale mai Aloha Land. Unitaka nito na Lakisoteani na Televu Day. Wakambula talitingani vi Ilaisa Mbera sema saratiko mai Queensland 4880. Wakanuni vinaka tikani vikimdo, mbula vinaka Maraya Kaisuba, vinaka wakalevu na sema tiko mai nekavini kua, sangatalani ndo ngwele da vitikina, and minibus LM243. Vinaka na sema tiko mai yana singilevu ni kua, wakandita kitingawir na ngoni vuli, Oi, ni busotia wakangandi atakitiko na ngone buli na ke raunangasi ni buli rua na Beacon Media Learning Center mai nakasi. Ndo mbula vinaka wakatalanga kina na CFL Kapak mbula vinaka ndo mbula vinaka na sema tiko mai na kavini kua. Sayang tala ningula da vitikina latileta na wangaliva ni mbula vinaka ne mbula vinaka Abel Jr. Barada wakanuni vinaka tukana vikimdo mai Menlo Park, sangatala ningula da vitikana serengo Isikeli Tambakau Dhorni, mbula vinaka Ratu, mbula vinaka Langi F, vinaka na sema tiko mai na Hidden Paradise. Sami ngalu wakandua ni mbula vinaka le meki senimbale ki epi koroilelai, wakatala kina vi Simeone, dhamai tonga, ni mbula vinaka Simeone dhamai tonga, dhangi na vanua, nivo sotia dhangi na vanua, wambuta sema sartiko mai New Zealandi, na levu ni kua, wakatanga kina vikimdo mai Valeo, mbula vinaka Paul Silvale, Emile Naimawi, vinaka wakalevu na sema tiko mai naikavi ni kua, mbula vinaka nau pasi panene levu, Mereani Ernest, mbula vinaka nei, Makarita Finau ke Ilaitia Mbani, vinaka na sema tiko mai VCC mai vunda, naikavi ni kua, au nuitaka ni mbula vinaka tiko, ni rango vinaka tiko ya ni nambioli waliva, ni Radio Mbula Nduavata. Sawa tonga idhio na miniti, me vana kaloko.
muy dabuna no muy ngole ngole tau bakabuna non rando de sobe re randau bakote samote le sisi samote nambalui sisi ruin rabia reu dabu bakan reu ni buani kabika nindau kala tuna singa sisi ngori ke muy dabudina samote le sisi samote samote le sisi samote que muy dabuna no muy ole ole tau bakabuna non rando de sobe re randau bakote samote le sisi samote. Toka nei tau visero e amai vei saki o sambuli dhoko sa moade le sisi kota mai kena na ngauna ni sa watongo e ruana miniti me vana ka loko e ka vivana ka ni mo niti and daine ka vitu ni singa ni vo loko sita to talo tungana tosa ni ngauna wakanuni vinaka ni tosa vinaka tali tungana kena garavitiko na vei tavi ke vesara e garavitiko mai asana ngori se mani dhava ngai no mani tuwa tiko au sureti kia mani mena tiki tungani no mani tuwa na vei singa na radio Bulan Dua Vata ndo rongo di tiko na ndo porokaramu e na vei singa mai na tolu ki na vitu na kaloko. Non dai wasininga ona, mataitiko ni wasininga ona ni ronga mai wali songo ne kawini kua, bidanga ni tukutuku e adoro tiko mai, matai ni tukutuku, vesureti raramba. Vesureti raramba, go vi kenda tau na tiko wali, na tomba lebongo na Bay Area, San Francisco, do ngana vesureti ongo, mai veratonga na Rotuma, Rotumans in America. Vesureti tiko kena non ritu sa sanga tiko ni komuni labo member leta na kena singa ke Rotuma na ambaki katumai fundraising member leta na Rotuma Day na ambaki ronan dolu rasanga bulkawa ya sa teko boratiko ni ongo na non ritu sa sanga ni komuni labo dala kisota da vekilai ke bakau ni bia kana fike o wambotongo na singa vinaka mani na ngole likinai te ko butiko na tini kandona ka loko he na mataka ni wakarawai sarangango ni ka tini ka rodi singa ni buloko sita e baka durtiko na Jerry Reba Ash Park tolu vitu tolu ono lima Ash Street Newark Newark ngo wole ka tonga i Fremont o nge bite ani na tikindu ngo na nonda bata na radio Bulan Dua Vata te ko butiko na lima tini kandona ka loko e na mataka wambota na kele ke dawa tiko na lima na ka loko na kawi oi wale tongo 11 a.m. to sunset wakarawai ni ka tini ka rua ni singa ni buloko sita in aid of Rotuma Day first fundraiser free will donation kena palambali ni ngole ngayani dawa ngaya sa ni wakongeti mo ni ndondolinga kina sa kwa sartinga ya meet and marry make sing dance eat potluck Kau wambota ni rito na kau whiki tali tunga yani. Ia, mertonge wakatarongi mandai. Ia na matei ni nonda i tukutuku i adora tiku mai e ni rongo mai wali songo e ne kawi ni kua.
Karoni tukutuku sena i tukutuku Katarawa, go member leta tiku ngā, do talingana sa sanga ni komuni lavo kana wakaiduri tiko, e na matha o katumai wakarawai ni katini kadio ni singa ni buloko sita, limo sanga $1 na tikite, dhawana kene naki, go member leta tiku ngā na sa sanga karato wakaiduri tiko na First United Methodist Church of Santa Rosa. Arto sa sanga tiko ngo, mendo na ilavo me komuni rawa me baleta tiku ngā na kani bibu ke, kina wali mbula levu e suba sena CWM Hospital. Bibu ke tikon ta sakilake te tuna i tuba ki ni Valnimbula libu i suba na kena bingarabi na kena na ya na bika ke te bau ya. Goen dona sa sanga yanga karato biuta bata tikon na First United Methodist Church. $5 na tikite. Vekai o ka tikinango na wakaritaki buki o Wambuta wa rei tiko na fashion show or tōna kuiwiti bakar tōna tiko talingani kina yangana kau o kilani wa rei nandua na Facebook fashion show ka wakatanga kina wakasinga lebu wakaruta ki talitunga na wakasinga lebu so na wakatasusua erto wakaruta ka talitunga o Wambuta sana mati binaksaranga kiana $5 $50 a ticket summer fundraising charity event for Colonial War Memorial Hospital. Tika dioni singa ni buloko sita mai nando na kaloko e na singa lebu kina 5 na kaloko e na kabi. The purpose of this event is to raise essential funds for purchasing vital hospital supplies for CWM Hospital, ensuring they can continue providing crucial healthcare services to those in need. Every single donation raised during this fundraiser will go directly towards supporting the hospital and the important work they do for Fiji's communities. Tukutuku matela lai ni gebe tartareani e na taliboni vitu, saiba vitu, ruan dua vitu, 25 vawalu. Vitu saiba vitu, ruan dua vitu, 25 vawalu. Na kena i tukutuku matela lai kana gebe biuta litungani na tikin duango e na nonda wata na radio Bulando wata. Tukutuku Katarawa vesure te raramba talitunga kena dua na mbongi ni mbutu kai wakaibua. E na wakaidore tiko, e na wakaruai ni karusanga vulika ono ni singa ni vula akasita wakatokai tiko ya na Bay Area OG's Glamorous Vitu Lima Island Night. Dua na $1 na tikite ke waka o ni ngalala, ni ngoleani, na wakaidore tiko na Friedman Event Center, mai na tolu na kaloko na kabi, ke na tini na kaloko na mbongi. Friedman Event Center, 4676 Mayette Avenue, Santa Rosa. Wakaidure talitunga na wakai kavi, island menu, dinner and drinks, live entertainment, DJs, and so much more. Tukutuku matela lai rauni ningebe tartareani ke me roni mbola e na wā 25 walu vitundua ono diwa saiva se atea dhavu barini ni wasotiau atea dhavu taliboni ono 5 saiva vitundua saiva rua dua saiva e ana ono 5 saiva vitundua saiva rua dua saiva se vile sani kenrambuka diwa dua va vitu saiva 5 va saiva. O ia ortona marama karto waketavi tiko e na kiana didi waki tiko se na kiana biwata tiko mona taki tiko na songo ia e ni karusanga vulka ono ni singa ni vuloko sita. O te oti ni tukutuku Adhara tiko maina no de ronga mai wali songo and na kawi ni kua na singa ki te lewu kana wakaidhura tiko and ni matai karua katoli singa ni wala September. And laki wakaidhura tiko mai Hawaii, matai ni singa wakarombuka wakaidhura tiko kina nambose wakaembaki se na annual general meeting and wakaidhura tiko na HRI conference room Laie Shopping Center. Wakarawai ni karua ni singa teka butika na songo e na tini na kaloko e na mataka ke na wana kaloko e na kawi e ana matai ni wase ni songo e na wakaidhurutiko na singa wakaruai o ya na singa lebu ke na kawi e na kele ke wakaidhurutiko na banquet da nisi wakaikawi teka butiko na ono na kaloko e na kawi ke na tini kandua na kaloko e na mbongi $2 na tikite wakaidhurutiko na Honolulu Suite second floor Tapatawa e na Hilton Hawaiian Village Waikiki. Katolo ni singa, o te tiko ni singa e ana singa tambu, e na wakaidhuri tiko na lotu dhako wata, e na tekabu tiko na lotu e na rua na kaloko e na singa lebu, ka na wakaidhuri tiko e na Kahuku United Methodist Church. Biutali tingani na tikinduango, e na nonda wata na radio Bulando wata. Vida na itukutuko ya, e dhara tiko mai lewena tikani na nonda wasininga ona, ni ronga mai wal ni songo, e na kabi ni kua. Sema ni
songo dhavan do lewana tiko, sendo senge na wuda tiko, mena tau ia buta ke mbaka ndo nanum do i songo, da ke lake de tiko ni songo kede e tiko na kena, e tiko na wunai, tiko na usu tu ni kena do mai tiko wutaki, se tau ia buta ke ndo ni songo, ia se mani dhavanga. E namundo usu tu tiko ni songo, se na kena mai tau ia buta ke nanum do i songo, tiko ngoa na Radio Mbula Ndua Wata, karani na mai kathi wake wali tiko e ni kina. Ni wako to mai nanum do i tukutuku, me mai kathi wake tiko e ani, ane ronga mai wali ni songo, Radio Mbula Ndua Wata, karani ni wako tanga mai, vi au, unabuni da koa, pedeli na novo, se vi tale matakimbau, rautalangani ni mbiutanga mai kina messenger, ane Radio Mbula Ndua Wata. Sa si vitangona vai na ono na miniti, waka nuni vinaka tiko e ani, se vingana vano ni sema tiko mai kina, ane kavi ni koa, ninge wa seto ka ani na nonda wata, do toka na like, ane ndo makasara bukia sara tiko waka levu, na kena mai didi waki tiko na nonda wata ngo, na Radio Mbula Ndua Wata. Sera katarawa ngo, na waka mbula tiko kina, vi anasa koroita mana, mbula vinaka nasa, waka nuni vinaka tiko e ani, vi kimundo mai Santa Rosa, wakatalanga kina vi se miti ravatu ni mbula vinaka wakanuni vinaka tikana vi kimdo senga talani ngula da vitikina emosi na sivi ni mbula vinaka emosi sema sarti kuma indena rau nandi ana kavini kua wakatalanga kina vi Steve Murphy mbula vinaka mai tau wakanuni vinaka tikana vi kimdo wakatalanga kina vi Amaseni Loli ni mbula vinaka maramanait wakanuni vinaka talitunga yani sista Vukiraf vinaka na sema tikuma ana kavini kua Esai Jermaine ni mbula vinaka sema sarti tiko mai Eden, New South Wales. Ane kavini kua, wakanuni vinaka tiko ni totoka tunan raki ve kimdo mai asanangori, wakatalanga kina ve nadhani, dhangi nindoi. Nimbula vinaka nadhani, sema sar tiko mai na koro sila, dhuvu nanranga. Family nei Luisa Tinai, Ravi House, vinaka na sema tiko mai ne kavini kua, wakambula talitungani ve kimanrao ve tumbuni, mai pedaluma, nandua ke mbumbu jo, wakanuni vinaka tiko ani ve kimanrao, bula vinaka sistale, seni tau yabu, lai sani tau yabu ni wasati au wakanuni vinaka tiko ani vikimdo ana singile vini kua senga talani ngula dhavi tiki no tina ivalurua mbole vinaka tumburu mbole vinaka randini bisila benudhi isa sandende dende oni alimai oni taka ni onro mbole vinaka tiko vinaka na sema tiko mai na kavini kua katalanga kina vitia tiko isuba mbole vinaka malakai tueli wakanuni vinaka tiko ani vikimdrau wakaviotini senga talani ngula dhavi tiki no ana na yasa tavanga dombole vinaka mai Nambute mai Nandi wakatalanga kina ve Josie Waitanga ni mbula vinaka Josie mbula vinaka Melita and Ben dhangi dhau ndrombula vinaka mai na ika ono ni maile mai tadhirua wakandui ni vinaka tiko ani vikiman rau naisua tokasa vinaka na sema tiko mai na kavini kua wakambula tiko naisua vikim ni ketha sarna leo ni koro mai sama ngaulo mai viti wakatalanga kina vikim do na sema tiko ngori mai na vodhi Nandi na kavini kua senga talani ngola dhavi tiki na Christine Williams mbula vinaka tau wakanuni vinaka tiko ani na koro nave tau sangani the Conrove ndombula vinaka maramanaita na simethi bingi timbao vinaka na sema tiko mai na kavini kua senga talani ngola dhavi tiki no anana yasa tavanga ndombula vinaka Suliasi Wanga mai lau. Ndombula vinaka na sema tiko mai na kavini kua. Sherry Randy, thank you for watching. Please share our page. Bula vinaka Ratu Savirio Matai Rakula. Vinaka wakaliwa na sema tiko mai na kavini kua. Senga talani ngule dhaviti kino tamai kiti, kei tinai kiti, mbula vinaka Lela, Seuta, vinaka wakaliwa na sema tiko mai apia. Ane kavini kua, senga talani ando ngwela dhavi tikina na sema tiko ngori, vikimdo kethe na vuvali na vandei, ndo sema tiko mai ngori mai samambula, la Campbell Street mai samambula, wakanuni vinaka tikani vikimdo, senga talani ngwela dhavi tikina, tona dhani koro, irena tema, mbula vinaka maramatau, Jim na kete, vinaka na sema tiko mai na boda, mai natunuku mai mba, wakata kina ve Rosie Mate vinaka wakalewa na sema tiko mai na kavini kua vimbeka na wano ni sema tiko kina ngore mai viti au ni taka ni oni mbula vinaka tiko totok tali tungana nraki vikimdo wakila au kilani yondo wakila tiko na nraki mbatambatai na ngona sarangango ya au sa wakanuni toka ani ni lewutu ni tutubie wakanuni vinaka tali tunga vikimni kethe sara na venga ravi tiko na vevano ni venga ravi so Amerika Daronga da manda na itala noa ni lavo kami kamida ni Amerika. Mai vikeri ndamundamu ni mbulvinaka. Mula torda que me van
Oiko na edo lanji na itamu
Samu Worotaki Mano Regional Pacific Islander Task Force and a radio Bulandong San Francisco, Mekoti Kenta Patamai. Ana radio bulan dua bata sa sivetang gona vai na rua sanga bulu na miniti meba kau bakarita katikani na Regional Pacific Islander Task Force indona isongo kanda wibu ke sartiko bakalebu and nonda mai buke sengwelangani o kenda na itoke yo kenda na kautamata kanda ngole mai na vi anu so se na vi matani tu so mena wasa Pasifika da sama iba kitiko na bono libu ngo Amerika nikua esenga ni dua na itukutuku wo werton bitamai me mai wa kena non rito prokaramo ia ritondo wito ko ni tuku ngai na kena mai didu wakitiko na nonda wata ngo na radio bulando wata kau via beba kana no mitunga ni ngo ndo na songo ndo wito ko ni tiko bakalebu and nonda mai wakatiko rimbeka roni kai o kenda na singi ngole mai na be matani tu so ka wakatelanga kena na nonda ndo mai bakana no mitiko na be mate so nda ndo bakongeti me ngole ani ndala kilore tiko bakabuni wai kendo na tuku ona be beba kana numi tuku ni kena be kanda na itoke kanda sama iba kai tuku na bonole bongo Amerika me bakani ngo endo na kainda tu taka bakalebu na Regional Pacific Islander Task Force o ya na nonda bula na kena kawaita ki tiko na nonda bula health is wealth ya na kai retondo tuku ni tiko bakalebu and na vida na bula sauti na bula rua sauti abakai duri tiko kina na nonda matai ni health fair ngoa mai mbiu bata baka tamba kindo saranga membali tikenda na itoke kanda sama baka tiko na bonole bongo Amerika ratiko kina na be karongole mai na be tambana so mai na be tambana ni mbule so baka na Sonoma Department of Health baka tela kina na Alameda Department of Health ngoa na be counties so na be tambana so katiko bole kati San Francisco baka tela kina na San Mateo kena Marin County Sonoma County. Ya na bi weba no so kara ngole ani kina na kena na mata mai na be tampana ni mbule so me bakana cancer na non kena laki indikebi na dalinganda na nonda rongo se tubina katu na nomu nondalingamu se senga na nomu rongo se senga ke na bakatelanga kina ndona mate ka mai kunitiko bakalebu ka bakandina dina takini sa tostiko totolo sartiko na kena toso na iwili ni kautamata mai na wasa Pasifika kanta sami baka tiku ngoi Amerika ya na hepatitis B totolo saratiko na kena toso da kena iwili kena be mate tali so baka bimbi tali tunga na cancer ndona ka au baka samata tiko ni mai ke to viwa si tiko bata kerto na songo ni marama rampe kan yuka eseng walinga ni songo ni marama erto na rirai ratiko talembenga kene sona turanga yerto ndo bakai tavi tengame na marama go mai na Silva Cancer Survivors Organization erto ndo bakai tavi tengame na bi madarua go ni mataka erto no bakai tavi talenga mai onge me kilatiko kina ni eseng soti ni bakarau takitu na misi ni mammogram mai viti andona kau kinro ataka bakalebu ka sa tingo na nungu waka sama na nungu waka na nanu na bunia longu me na dhaka indona kamera ni na bukea na kena barani waka rarotaki na nonra laka ni na marama mai viti mera laki me laki ndikebi na sudhun rai na bukuni mate na cancer ni sudhu o ya na mammogram ike ko ya na beka na Nonra to usu tu tiko ni Bengarabi na Regional Pacific Islander Task Force na nonda bakongeti menda ngoleani da laki laurai bakabuni wai baka wasoma. Me kako ninda sa tunga me ngona ndangei mbadaki na ndangei lako ya ndangei kutikendani walimbulai. Artondo be bakongeti tiko ke bakaroni nda laki laurai tiko bakandua se bakarua na biambaki senga niyo kena kisaramo sa waraka saramo sa mbada sa bakila na mati onge ngoleani senga kila tiunga na bi bula ono na bina kamana ngoleani le lorai wakabuni wai. Le usar na kainda na rauni na kila kina ka rautalangani da kila na dhaba menda na dhakaba me rauni da na sasamba itiko kina. Wisa utaka na nondambula na bika so me rauni da na sasamba itiko kina me kakuni na ngele ki tobi kianda na vi matelele wiso. Dona kianda i wakarita kingo o lako yani walimbula o ni na reitu maingori rauni ukari rimbula tu na kingori rai se o lasu beka. Ia, watunga ne ai. O iau na nomatu iau ni umbula tu.
Ya, o tia sa tosti kumene mbaki sa vakai. So nangona undo ya pa vala vale vu senga nindu mi undambi tunga mi undu kila mi ude sa takana ya pa vala sena mi tu da ke mi tombale e senga ni vai undo kila tunga ni undo ya pa vala senga nindu tuna kabia na daka na kamba daki sir sombu na kamba na vivi na tombale na vika va ya ko ya una numu tukino ya niu set tu ni tuvi na katuna nongu i tu wakini mbula. Ia, dona ngona, gai wakame o matetaka, o wakilanga na matetaka, o te au samani lako ani me uli lurai vi buniwai. Lore vi buniwai, mani soli mai na waini mate mi ngunuba, o te asa mai uoti ani balata na ngone a, wakame senga i uoti saratunga kina na COVID ya, mai tuvi ona COVID ena mbaki sa uoti, tek boni mbaki sa uoti. O te au samani, o senga suti ni o turutiko wakambimbi, na mbada, o sa kilanga o sa la kubalimbula, o sa li lure wakabuniwai, o sa setu, e vai ia, o te anga, ndo tale na ngona o lako e ani tuku no buniwai, nungu buniwai, listale me ndona maraman India, tono koe listale mai, mo mai lure tale a o timbaka rona bula, follow up anda ke la tiko ke ni ndandu li lure wakabuniwai, o te a sangi tiko tale na sangi tuku ni mai, le imbito nomu appointment, me nomu follow up appointment na singangomo na listale me kina. Koea, o lako ani na nongu follow up, sa lako ani sa le rongodo koe nongu uto, sa mani o te awa arithi o tu, o i owa arithi koe tu iani, o sa arithi ni wakame sabi sao, no na kena ire rai, na no na arithi o mai o buniwai. Io, senga ni u wakasamatako iau ni ndona kae, o te asa mani rongodo tale koe nongu uto, o te asa tunu koe awa, tami tau mandama malua, o bia warongodo tale, na no muto. Warongo dio tale sangi tuku no koe. Usenga ni tali taka na kau rongoda. O te o sa warithi koe ani. O sa wango dhaba na dhaba ni mbalimbali ni kau ni tuku no tiku mengori. Tuno ko usenga ni tali taka na kau rongoda tiko na no muto e ndua taini na kau rongoda tiko. Winakata mi ko lilu rai wa indua na ni wasoteo na heart surgeon wala ka muli na cardiologist ni molilu raindo na cardiologist. Ia na ngone au senga tuki nindo na nongu cardiologist au senga tu ni wakasamataka that I needed one. Ia vinaka ni libu na vanua anda lilu reikina na vano libu ngo Amerika e wakarsa sema tunga o buni waingo na primary doctor e tiko ngana cardiologist e na buni waini uto e ro ndo dhaka bata se tiko ngana buni waini mata e vatu ia ke se ndua endo na buni waindu reda na matini suka na veka vaya. Sange tuku no koe me ulaka mo li rida ndona buniwai ni uto, the cardiologist. Yo, mea dhaba tuku mena ngonongo, o se lura i tunga wako buniwai, and non rito sa rida tuku something going on, na nomo tuno koe, e senga ni baleta ni waka me ndaka na mati ni uto, ni o kenda ndo tungana ndo waka sama, ni ndo esa tuku ni mati ni uto, era ni ndaka ue, koe mbeka e libu se baleta mbeka ni sa tasongo tiko na sala ni ndra, e senga ni lako binaka tiko kina na oxygen, senga ni dhengu binaka tiko kina, so na kabaya sa libu mbeka, tukono koe, e senga ni vai ana no mo mati ni uto. I kia talanga o sange li bulida kina, o sange li kila kina, ni leutu na kai roni na yadho roni na lenga, na nonda uto, ka wakato kai na mati ni uto. O kia tanda kila tunga, just the generalization ni mati ni uto. Sange tuno koe kuna ve miniti kede, watika, wamadhala taka mo koe na ve miniti kede, na no mo heartbeat, there's an extra heartbeat. O sange tumandanga ni kila, wakanga o saba kila tiku ni sa tosti mene mbaki ongi na numo yau baleta mbeka ni sa tau mene ngongu sa wakami ondo dhengunjia na sona ngona senga ni waka sama takto yau ni rao ni ndona lenga vaya sanka itu kono koe ikando wakila sona ngona ikando dhengu oda awango iyo sona ngona ondo wakila ni una modi tu wango sa ona yandra me usanga yo mo dhengu binaka waka usini toru binaka nungu dhengu iyo nungu waka sama tiko yau baleta ni kila ni sa tau mene yango sa put on a few pounds ya mbeka na wuna ondo dhengu oda kena na sonongona. Tono koe, senga sa koe sarangana kena wakarita ke ngori. Ko ngau tuku nea, mea tau mena ngonongo sa lura i tunga wakabuniwai o sa ando wakamure mena ke tunga na ngoni mi ndono mo lako kina o lako. Ngaro na sanda ngaro ni mena ke tali tonga na nonda kana na kaua sia tuku ni kina ngo ambaleta ni punga na ngona kenda na numa saratunga o kenda ni ndatu vinaka tu. As long as we're not feeling sick, vinaka tu na ito waki ni nonda mbula, na ito waki ni angonda.
Iana kai bimbi kina, me nda tō lako ani tō le lorai waka wuni wai. Tō koni wā raka me sa tiko na mbada, baleta ni nondo tō ni sa tos tiko na mbaki, ndona ka ki rondo vital no taka waka lebu, but ke tupe ni ngoni sa tos tiko na mbaki, and the senga ni kania tiko na kakana and the ndono menda kania baleta ni sa tos tiko na mbaki na vitamins na vika and sa abuli da kede mai na vitamins na nutrients na vika kede vaya and the senga ni sosomi taka tiko ni ngonda koea isa na rawa kina ni tobi kianda na vi mati so kanda senga tu ni tanra ni rau ni na tobi kianda and do talanga na ka na bibi sautu ni ngauna na vika and wakilatu na environment ni Weka wawuli te kianda tō, e roni na wakabuna talenga na mbada, se roni na wakatotolo tāka na kena tūwi kianda na vi mate so, ke waka, and the sangini nganga roni tiko, ke waka and the sangini dhakawa tiko na vika, and the menda dhakawa, me rauni ndananga roni tikina se mendana tiko mbulang beka kina roni ukaya, do talenga na ka, and the sangini ndando torutu wakambimbi o kento ni tō keye, ni sa tōs tiko na mbaki, menda tōna so somi taka tiko yani na nutrients na vitamins, kasana oti tiko. Totolo na kia na oti, tō senga ni sosomi taka tiko yani. Koe a bimbi kina o ke lani bunga wekenda tō e adha mai wālangi, senga ni tiko non tō waka sama that we need to take vitamins. Yeah, na vitamins e lewutu, e sobinaka, ia bimbi menda tōna tōra tiko me roni tōna, roni ka tō wako ko taka tiko kina na sotia ni angonda tō. Me na wala tiko e na wuku ni mate so ke na sa tos tiko na mbaki tu sa senga ni ngaro na vinaka tiko na nondo tōmbula e ana vi kai so e ndau usu tu tiko ni nanda tō vi toko ni tiko na Regional Pacific Islander Task Force me nda mai waka na numi tiko me nda tō lako e ani tō lelo rai waka muni wai kaunui taka ni Rauni na dobe wako nge titiko na vika so mai wase tiko yani ni mataka wa mota tona sema tiko mai kina na isonga mai biti or tona Suva Cancer Survivors Society ka ke tona mai vital no tiko ne kavini mataka ser tona mai vital no tiko ki tupe na kavini mataka na nonda programa wakarota ki ka wakatoka tiko mo yava lata deo na ngai lata ia yanga na vika so ka una numa menda na wakana numi tiko ni kina ve kenda tona samai tu na bonole bongo senga walanga Amerika, Australia, New Zealand, England, ni wakararo te ki tūna nonda lako ani menda lilo re wakabuni wai e tūna misini senga ni ulumbale, tō waka samatanga or tō mai viti, senga tiko ni rao ni rato le mammogram, nangona rato bia le mammogram kina. Yo kenda tō kalunga ta wakalebu, so let's make use of it, let's take advantage of it, not take it for granted, baleta ni me tūna waka samataka or tō mai viti, e senga ni watu ya na rawa, ni non rato lako ani mera tō le lorai waka wani wai. No tō tiko ngō, rau ni tō waka anga taka tiko na vikai tiko ngō, na vikai sa tū waka rau wekenda tō me tō lako ani tō le lorai waka wani wai, me rawa ni tōna ngai dhakawaki na ndona ka, waka nuni tiko ni na ndona ngōna leka ngō, rau ni na tō ia wutaki mbaka kina ndoa na fanda, se ndoa mbaka na songa me rau ni tōna wiwu ke kina, na kena waka rau tāki na mammogram, be ira na tadinda na tuakanda na luvenda, mai biti ka senga suti ni rau tiko na nonra lako ya ni mera le mammogram. Do tongi rongo da tiko na keni tala noa, se na nduberto e na wakitavi tiko mai e na kavi ni mataka. O ia sa o pambuta sa na ruiti kendo ya, e na iwasi ni ngauna ni Regional Pacific Islander Task Force. Ongo na programa warotaki mai na Regional Pacific Islander Task Force e na Radio Mulandoma te San Francisco me kauti kenta patamai. Radio Bulandua Vata sa watongo i ruasanga vulaka vitu na miniti me 5 na kaloko, 7 na 5 e na 10 na miniti ke rona wewe tomani tiko yani ke Mrs. Titilia na itini. E na nonde wasini ngauna ka wakatoka i tiko na dhawi ka lawa wetoko ni tiko kena na JJ's Food Shack. JJ's Food Shack tiko ngangua mai Sacramento, liwasar tiko na kair to wakarotaka tiko mai na JJ's Food Shack, na bitu ka yani na nonda to tikin dua e na nonda wata na Radio Bulandua Vata, liwa na kair to wakasangara tiko, we kimdo mai Santa Rosa, Petaluma, San Rafael, we kimdo mai Sonoma. Do vina kata tiko na se ke wakanto da kabambeka into na songo, do via ote ani virtou, so vina katu, go into na terelevu, big tray menu, into na terelevu na chicken curry, na curry toa, so vina katu na toa, we kenda to Amerika.
dona trei levu na karitoa, se na mateni, se na karimbulu makau, and dona rau ona sangabulu, na karitoa, dona rau niwasutiau, dona rau rua sangabulu, and dona tere levu na karitoa, dona rau ona sangabulu, dona tere levu na kari mateni, dona rau lima sangabulu, dona tere levu na karimbulu makau. Koia, beef chop suey, tere levu talangan donan rau $1, red pork donan rau rua sangabulu, beef stew donan rau 5 sangabulu. Tiko talangan sasalu ni waitui, na ura, garlic prawns donan rau 3 sangabulu, ko na tere levu fish, sweet and sour sauce donan rau 1 sangabulu, fish in white sauce donan rau 1 sangabulu, na kokonda ronan rau $1 dona tere levu. Watia sange melako yani na kakanan rau vegetarian, baingani rolls, you have to try that. Baingani rolls donan rau $1, na wadi poki, to boli taktalangan wadi poki dona tere levu donan rau rua sangabulu $1, na roro patties donan rau 5 sangabulu $1. Italia mandanga kisanga ni dona songo, do mandanga na vasinga livu na singa na madhango, sin do mandanga na vaka vindo ngiria ni verto na JJ's Food Shack ni ve tartara ni kina, merau ni do vaka tobole mandanga na veka to vaka ro takatiko. Artoboli takatalenga na trifle, na pie, na coconut brownies, ke na manrai. Artondo babi manrai talitinga. Sa tobole oti na manrai, do boli takitiko na kandavu stoa e sambo, do tuko na ngungone leo kachi dasaranga na nonreto na manrai na milk loaf. Artondo babi atalenga mai na JJ's Food Shack. Da bako vina katiko kina JJ's Food Shack na nonreto vito koni rauni na mai rongo dito kina na vea kavini moni tina nero vetal noa ke Mrs. Titilia na itini vakato kai tiko na dhawi ka lawa ko sure tika muni nana makitong me kina o ya ni 7:05 and na tini na miniti. Mai watongo e rua sangavulu ka vana miniti me 5 na kaloko and a radio mbula ndua vata venaka wakalewa na sema tiko mai na kavini kua vea wakambula tiko ani veitania mbula venaka karua sandende venaka na sema tiko mai serne na kavini kua. Senga talani hula da vitiki no sitering goro, mbula vinaka maramatau, mbula vinaka kai mo sese maravou, rolesi tiko mai na mission mai viti, sa vinaka wakalewa na venga ravitiko, wakambula tali tungani vikiam ni maramatau, mere saturu, vinaka na sema tiko mai, mbula vinaka na ita, feni mbiu mai wai, wakanui ni vinaka tiko ani vikiam ndo, senga talani hula da vitiki no Penny Rock Diva, vinaka wakalewa na sema tiko mai, and kavini kua sandondo no moni na sasanga mai merika moni na mai loreke na wakavuni wai se vadava wakambula talitingani ve masta apete na itini senga telani ngula da vitiki na marama na ita Sherry Van Day nimbula vinaka wakalevu na sema tiko mai isa ndina sarai senga tiko na misini ni breast cancer na nimbula raunga nindo dhaka na pap smear ya saranga na kairto wakarita katiko mai na Survivors Society bula vinaka ndo laisa mbula mai mbau ni mbula binaka au nitaka ni ndo mbula binaka tiko mai Santa Rosa wakatala kina ve Mami J ndo mbula binaka wakanuni binaka tiko ane ve kimdo mai ve Sari Lami senga talani ndo ngula da vitiko kina usalani ata Rasileka mai Seattle mbula binaka Tomasi Maui Christchurch New Zealand Junior Rokondiva sema sartiko mai Canada ina kavini kua ke Melaya mbula mai Malea sema sartiko mai nonta banola mani oviti mbula vinaka turanga tau Tom Raiula wakanuni vinaka ni mbula vinaka tiko se venga na vanoni sema tiko mekina ene kavini kua senga talani ngula da vitiki na Palu dava mbula vinaka Baramanite Naomi Rambukawanga ndombula vinaka te malesi fakalawa ni mbula vinaka wakatala kina ve Ratu apenisati savura wakanuni vinaka tika ni venga na vanoni sema tiko mekina ene kavi vinaka ni kua senga talani ngula da vitiki na 7 na ia dava singa ni mbula 7 na ia bempaka na vanoni sema tiko mekina gori au nitaka ni ndombula vinaka tiko wakatala kina ve Rosie Mate vinaka wakalewu Rosie na sema tiko mai na kavini kua Jim na kete ni mbula vinaka mai na boda na tunuku mai mba ke kimdo ke desara na sema tiko mai New South Wales mai Australia ne kavini kua senga talani ngole da vitiko kina o tukai Benji mbula vinaka Chia Sawilangi mai New South Wales wakanuni vinaka tikani vikimdo Josea Rambana Kandavu ke ate da Rambana Kandavu ke Dorothy mai
ului savundua ni bul vinaka mai sawani. Wakanduni vinaka tigani vikimdo aritema uto ni vesi vinaka na sema tiko mai na isa na vanoto toka ya sawirara au nutaka ni nandona singa mo ngandi ani kini nomundo yanu totoka sembera tiko ni ade ani sanangori wakanduni vinaka tigani siteri marama ni bul vinaka na sema tiko mai American Samoa senga talani ngula da vitikina merisaini tiko mai malea mai McKay, Queensland. Vinaka na sema tiko mai na kavini kua vakatelanga kina vi aritema dombula vinaka mai na atu ya sawa bula vinaka Eleanor Rasinga vakanuni vinaka tiko ani vikimdo ke sara na sema tiko mai Santa Rosa kauna via vakambula talitinga vikimdo ke sara mai na Gading Road mai Haywood do bula vinaka kimrona wangabo Lucy ke Sevu bula vinaka vikimro talangana vesikula vakanuni vinaka tiko ani vi va ke tukichi vesikula ke kimrona na fong bulu vinaka Elliot ke mbui vambota ni vili ni utiko i tiburono mbui na ngona sarangango ka senga talanga ni onro ngula daviti kina na veo tini onai ke toranga tau bakatala kina vi Diana ke kimdo ke sara na songo ni Mbula Bay Volleyball Club wakanuni vinaka na buku ni sasanga wakambimbi tiko ve rauno veo tini o anasa angio ke apikali drombula vinaka. Pena
sibe iau ko awakananda kuya nabuvale uvale mamarau takivuni nungaru sota kamatalebu sikumbamba sinaturanga niwabuli nasivali pina ruasaiva sava vitu elambasa toka utavaka nduana yalongu kamidha ninongu ivakarauli seri navundua mau nayangamu emai wewe ni nusu ngai utongu maroro ya bolitu ongo amenongu kosurete ya menarungani sabu-sabu nawe kamu unia sawa na banua amai mai mate vandina oti ani ebula tolu andrebi tumesana lesu veira nangu tumbu bisa matini dole tunabuli toka utavaka nduana yalangu kamidha ninongu ivakarauli seri navundua mbau nayangamu emai wewe ni nusu tongai utongu maroro ya bolitu ongo amenongu aubosayala ninasenga ale aunamona kena seva nikona maiboroka wale nongundina toka utavaka nduana yalangu kamidha ninongu ivakarauli seri nongundua mbau nayangamu emai wewe ni nusu tongai utongu maroro ya bolitu ongo amenongu isama mainongu waunanumia Nungu chisu nungu banua. Dorongothi na vima mani ono kina vitu ene kauni bugululu we kemada we California. Vima mani rua ene kavi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemada we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongothi ene Radio Bulan Dovata San Francisco me kauti kenda vatamai. Yavalata dionangai velata ene Radio Bulan Dovata. Weitalono te kina na vika membaleta na nondombula, mai wei ira na Canada mai na tambana ni bula so. Nasi na puni wai. Promoda na bana kaloka na vika vili tu city and na veito kone ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni Life Insurance kanga niti kanda na kaiwiti Amerika. Waka ilavo ena vagaroboka. Radio Bulan Dovata San Francisco. Mekauti kanda vatamai. So if you're interested in learning, right? Our campaign is open to everybody. So we would love to be able to provide you a basic education on finance. Kaya bakay, long binakamayan sana kadua, sana tiko binakatalingana kena isaw. If you are thinking that, you will attract that. Na rao ka lang nga nito sa na kemisaw, na baka na ibakatangan na yan din ni Nomutumbu. Rangoda na imbalan-balan ni Vaka sa Mango kena bunga tala na nonda programo Boro Taki. Ano ono na kaloka na via kami ni Boro Muka vi kemado ya Amerika.
Dona kalokan singile puni pangarawai bi kemando mai biti. Wakai labo ena bangaraw buka. Pangovi kina nanunray baka sala na Canada ena bika wakai labo. Radio Bulan Dovata San Francisco. Mekauti Kanda Vatamai. Radio Bulan Dovata Mekauti Kanda Vatamai. Mai San Francisco ki pura-pura. Sema mai ngai waseyani.
Yasandi na Sara, my eyes adore you. Mai sera takatiko ni awi kianda o Charlie Mareau e nei kawi ni moni tienda ndai ni ka vitu ni singa ni vuloko sita o ni taka ni o ni mbula bina katiko se venga na vanua o ni sema tiko me kina nei kawi ni kua singa lewa ni kua mataka ni kua se mani bongi lewa sara ni kua biki mdo me ilandi o ni taka talenga ni tosa bina katiko na kina garavi tiko ni tavi na vili niu na vika ke desoe garavi tiko na singa lewa ni kua waka nuni bina katiko ni le lutu tiko ni tavi ngori na vi sere so e wakatangi takitiko hani na nanda wata watongo na radio mbulando wata au sureti kamni on ena dona ngona leka go sibina lima na tin ka lima na miniti kirana mai beto mani tiko ni kina ke Mrs. Titilia na itini na nonde wasininga ona wakatoka itiko na dawe ka lawa me wakai beto kwa ni tiko kina na JJ's Food Shack o tia ni o tina ono kirana mai betal no tiko ni kina ke sotia ve lawa dona betal nongo ka o kilani le wusarera na nama kitiko mai kina au ambita tiko ani na mother rua sawati ke to ase tobole tiko me ke to betal no en rua na mother sawati mani senga soti mani senga ni rawa ni ke to sema rawa en bukunga ni lenga waka liwa senga kina ni ke to sema ia au mani bita tunga yani na posto ya na kena bakarita ki tunga yani sena no ni sureti tiko mani na nama ki mai kena betal no ya ka levo sara na betal no ai mai waka dor tiko kina levo na ronikai na ve Wasa na vivolvola e wakaiduri na buku ni posto ya sena nongu ambita toka ni ana ni rona vital notiko ko reda botu ni duindui na nonda wakasama inda kila tu duindui na nonda rai duindui na nonda wakasama sai salua ki tu ni mbulo ya ke wakai toto watu tumbeka na nonda rai na nonda wakasama esa nandona ka esa na wakabudia sambeka ni tostoso do tuku ni tuna waso wawalangi life would be boring ke wakame sa toto wata ke tunga na nonda rai ana kai kami da tukina na nonda mbula wimboleitu na visinga na kena ndui na nonda rai koia au sureti ke mani na makiteko mai na niro vital noa ya ke sotia vilawa baleta ni Kendona ka ke waka o nindo sema tiko mai na Radio Mbulando Wata o nina rongoda nindo tuku ni tiko na Radio Mbulando Wata San Francisco me kauti kenda wata mai. E ana i kautiko ni station yongo. Ana kena mai didi waki tiko na nonda wata watongo na Radio Mbulando Wata. Se mani wakadawa na nonda nduindui ni rai, na nduindui ni wakasama, na nduindui ni wakambauta. Waka nuni tiko na Radio Mbulando Wata ni rawa ninda na sema wata mai rawa ninda na maindua wata tiko. Da tosa wata kede tiko. Dona kai o reda wakalewu ni na kena bimbi menda na dingo amatiko ninda nduindui. Koia au mani wakawili ka toka na vivolvola e wakaiduri tiko ya e lako mai na nongo wakasama ni lewu e vala tiko na nonra wakanananu beka resenga ni rida rau tiko ir na wano ke to rei tiko ya ni kina na Radio Mbulando Wata ya na wuna ke to vina katakina ki tu sureti so ti kina me ki tona me kirona me vital no na kavini ko baleta ni e lewu to na sana e roninda ri mai kina lewu talanga na sana ninda ronga de tiko nei tala noa e sombea ka tiko e na sana ni tumbu era i tumbu beka kar sa rida tiko ni sa dua tani tiko na buki ni luvenra tangani sena luvenra lewa karna via kilana ngoni saladava na buki irakina kila ni o yo mandanga wakatiki au ironiu kaya ni lewu na eratiko na nito matabu wale tangani kena lewa ka so tangani rabaksale lewa rasa mbula takatu na mbula vauya ni o ira na numatu ni lewa senga ni kena kini mendana seva kira se mendana rula kira se mendan bilingi ralebi wakatalanga kina iso na tadingu na tokangu lewa ka rasa na numatu ni tangani sarambula takatu na mbula vauya senga ni kena balea ni kema misana bili rakira levi e senga indona kai bimbingo menda na vidingo mitiko baleta na usutunga ni vital nongo e senga ni tube iko batiki ya indona ndondo no medorna bakalewa tal indona tamata ndorna laki dhunruva indona tamata se baleta na non dingin koya that's on him on her o kenda to Dondon banga me tu sana bilo mani tunga baleta o wakasamtak dona ni rubital no ki Mrs. 19 nge kutavake moko na tiki ni vola tambuya
na buno le bundundua mundu belo mani me bakau salomani ki mundu. That's it. Vitalia indua e vatungo e vathabutuna nona ituwa kinimbula e senga ni i mai sureti indua me mai wakaitavi se me kito vital noa e na radio mbulando vata me rani kito na mai kakina. Goa na mbula e dondonu menda mbula tiko kina. No, that's not. E senga ni wakatau kito ya. Ni tui tavi ngā me kito na mai wase ana i tala noa menda mai we wase ngai wakatau ki muni na dhavo ni na dhingoma, na tiki na dhavo ni na via kouta mo ninge laki, mena laki wakawura waka sama tiku wikim ni, we waka on getting back, se na rau ni na lewe so taka wakalila ina nomini rai, e tiko e so era tiko mbeka e na yasana kara era na ngone mbeka era tamba ngone, kara sa wakila tiko ni watiko e ana non rambula. Balata ni undo wili kana kendra i tukutuku e so era suda mai era tangane io rangai tukuna tuira go o iau kilatu o iau ni o iau ndondonu meu ia lewa. How do we deal with that? E senga ni tube kenda tō na ngalala se na ndondonu mbeka me tō na wakalewa indua se me tō na laki rulaka na ngonea se me tō li rumbi laki koe tiko to what extent mena li avive na moku ia na vuna kero na vetal no tiko kina ki sotia e na kawini kua ia na nona i tostos o sotia. Dena so era laku dhurumu tu na veka ia laku dhurumu sotia ka rawa ni na soli waka sama rau ni na bebu ke tiko veira na veka e me waseo sotia na nona i tala noa me rau ni na vuke ira. Senga ni tu konga senga ni tu endua senga ni tu veke tōna dondonu me ke tōna tuko neani go en dondonu me tōna vango. Ke mni ke na vatingo en dondonu mo ni na vango. E senga ni vatiko e ana na vuna ka ke tōna via mai veital noa. Kena se kero na mai veital noa kena ke sotia ne kawini ko soreti ke mni maninge nana maki tuk mai o ia ni sivina ono e na tini na miniti. Ia, sivina lima na tini na miniti kero na mai veital noa tiko ni kena ke Mrs. Titelia na itini e nei wasininga ona ka wakatoka i teko na nonda dhabu i kālawa me wakai vito ko ni tiko kina na JJ's Food Shack. Tomani talamanda nonda tō wakaronga sere se wadhawa. Lewu tiko nei wakamadhala. Wakambula tiko ve vave sikula. Mbula vinaka sista. Sandende ko ni alimai ono taka ni oni mbula vinaka tiko tosa vinaka tiko na vili niu ne kawini kua wakambula tala tunga ni ve rena tema ndo mbula vinaka na marama tauvu mai Hillsburg via na numi tiko koe ve kiumni ke sarna ngone ni vanua tambu na vea se vura wakatanga kina ve Katie Mare ni mbula vinaka tina i TJ wakandui ni vinaka tiko ani ve kiumdo mai Southern California wakatanga kina ve kiumdo na Zion Shopping Center mai tabua mbula vinaka Solomone mbula vinaka sinate kurusinga vinaka na sema tiko mai na kawini kua wakatanga kina ve Esther Violet venga na vanua ni sema tiko mai kina na kawini kua no itaka ni mbula vinaka tiko Esther wakatanga kina ve Matelita Seni Kuradiri mbula vinaka sista mbula vinaka Viliame Volau vempaka na vanua ni sema tiko mai kina wakatanga kina ve OB Iferemi Ndakuni Kuila wakanuni vinaka ni mbula vinaka tiko Wakatanga kena ve Silika Vatu, ke kimdo ke de sarna sema tiko mai Santa Rosa, bula vinaka Aritema Utoni Vesi, vinaka wakalewa na sema tiko mai via vena numi tiko Aritema ve Tomasi Dhamasinia, Pauliasi, Tambulutu, ke kimdo ke de sarna sema tiko Ngori mai Santa Rosa, ke Mrs. Woodward mai Boston. Wakanuni vinaka tiko anu Aritema na kawini kua, waka bula talitangani ve Marida Koritomana, bula vinaka na imua, wakatanga kena ve Varani Sese Torda, bula vinaka Marama Night, wakanuni vinaka tukani vikimdo na Divine Caregiving Services, wakatanga kina vikimdo na Nambula Fiji Caregiving Agency mai Santa Rosa, wakanuni vinaka tika na vukuni venga ravi, wakatalanga kina ve Neisua Tokasa. Ndombula vinaka Neisua, vinaka wakalewa na sema tiko mai via wakambula tiko koe vikimni ke de Sara na Leoni Koro, somo ngau, o ni tu e na via saiviti, wakatalanga kina vikimdo ke de Sara na sema tiko Ngori mai na Vodhi mai Nandi. Mbula vinaka Siteri Marama mai American Samoa, wakanuni vinaka tika na vikimdo, wakatalanga kina ve Soa Koroingesa Cristo vinaka ni bula vinaka mai Raki sa vida mek ngori na kaloko ni taka ni toka tunan Raki vikimdo mai Nataya Sanangori vakatela kina ve Magi vai tamana bula vinaka Samuel Nasokia vinaka vakalevu na sema tiko mai mbai na singelevu ni kua vakanuni vinaka tiko ani vikimdo via vakambula talitinga vikimni ke Sara na vili ni utiko na ve longa ni ke Sara ni vili ni utiko kina na singelevu ni kua ni bula vinaka
Sabar sa road ko sini. Radio Mbulando Vata, dona itavi seroya, ma verto na malumo ni tombu ke naiva kura ko tuma kena na ngauna ni sa sivetangona 5. Ana tini ka ono na miniti me wakawa wakarita ke tukani a ke rona mai veto mari tukani ke Mrs. Titilia nei tini ana nande wasini ngona vata na vea kawe ni moniti wakatoka itiko na dhawe kalawa me wakai veto ko ni tiko kena na JJ's Food Shack. Awa wakamadala takatukani na veka ke de sare raunio ni marotaka, raunio ni kania, tobolea, mai be JJ's Food Shack kana gai bitu ke ani na nonreto na ilabe ni veka ke de sare to bolitaka and nondo bata batongo on Radio Mbulando Vata. Nimbulu vinaka Mrs. Naitini. Iya, nimbulu vinaka una. Ni mbulu vinaka tiko? Iya, mbulu vinaka tiko i Sanango i Novato, California. Kata-kata nganan raki. Kata-kata nan raki. Niro ulu tanga tiko ni kua. Kelanio ni sana kele Mrs. Naitini tiko. Ke wakai senga au sureti ke muni. Nengai sikova tiko yani na YouTube channel. Na Radio Mbulando Vata YouTube channel. E sandumbi tiko yani kena na niro vital no ke Mrs. Naitini. Mai na tik muni ngona niro vital no bida na madhao ya baka madhala tiki koe tiko yani. Weke muni ni sembera tiko ni tori koe rawa. Ena baka raunio ni ngai rongo the kino ya. Ya, ni kua, ke rona numa me ke rovi tal no mandeani and kena sa teka buti ko ngona buli, levu na korni buli, sa mai teka buti ngona buli, and bono levu ngo Amerika, ngo wakame teka buti ko ngona yambaki, ndo na yambaki voe, sange teka buti ko na bulo kosita, kembera sarangele teka buyani na bulo September. Ya, nimbera nga ni ke rovi tal no takayani na teka buni buli, au na numa menta rongo da manda ndo na ay tala noa me bakani nda sakelato na isauni toa
Na isau ni toa kena sa wakan doma mula tuna kena isau mai viti. Kau na numa menda rongo da manda endo na itala no ni voli toa me wakai wasi e tiko mai o turanga na ita malakai ngudake non robe tala no tiko ki rupeni me rawa ni tiko vutinga kena na vitala no ene kavini kua. Iya, sabi na sa roti ko sinikila ko karuan sa visa una. Iya, batani daw kaya ka wasos to kanisto. Sanduli kadili ko tinga mengo may tataw sto man. Iya, o kana karuan na. Lagu cuma may boli sinikila ni karuan sa watos to ten mataka. Mataka si tambu. Re no karuan may lumanisto sa re di no karuan. Ni sa borudur may. Abu kisar ko meron ko ni biregi. Abu kisar bango ilalang at kung nasar mo o karuan sa durumay. Ridi tangan mo ridi karuan ni tapi tumay na ako tangan abu kital ni ba. Ang kung nasar mo ko. Ayya. At kung mo karuan. Sa boybi. Ano ko may bulbul. At kung da na to. Akasaran ko ko may lom. Namba vida. Kami ko kaya nampon dua tong mandala. Begitu ngilalang ko. Daw ngor situ sarang lumanyalok. Aka sarang mo ko may bulbul. Yang bayabi da tong ko sato. Anong pabida ko sato. Ay, berawal mo na balkay. Yung may tegbuto matakan do betal no. Sinikila ko karuan sa Na isau ni toa sa watu ya sandrali wang karambe kana to nambon dua. Se va dava Mrs. Naitini. Sa na to sa tuna nga may una sa valili no takana to Di na. takana to anda kita vital nota ko kita na kito sa tanan maba matupuan kita vital nota kerto ngana gorto na di bakit na Gigi's Food Shack Pitie na kaya sa sauli mo sana nakakana yan na to ito na kain da kanya value na ito kaya to kita vital nota ko na to bakit na dapat do kanya lemnek wir korbo beso vinakato ko sarna erna round boli lemnek tiko yan na to eran do kanya value na kenda yan sa to kung ano sa nito sa to sa dekatalan na sa ni kakana bultik na market erto sa dekatalan no sa ni na ayar bultak yan do nga na ka uno bakasam tartiko ni da keba kai sa saule una to ibiti kla kenda round ni da babuli kenda menda kakuni kanya na to o kenda na enda tuna waitu da kanaika so weekend sa naroni vegetarian ya sambon den to sa mato weekend na kana leoni man manwe but kena do talang ngoni salan dorin da kawakina ke bakanda rai retiko na e bitik me ngona matintu kero commenti ko be basitir to ba ndon kele ko na talanga o commenti ko ni tuntirwi ko kala era bitik nga mena isa o ko mena mendangai linggo matiko kenda na tugai low income earners so they continue to rob us, rob the poor. Kang katawang ko kaya na ito kaya dito kami bitin daro ni dabi bo senikin kaya ka ni sanga ni bala litang nung ni kanato ni susto nda pangela tu going to chicken farming at home the susto the kapatan the hatchery ana kan daro ni takaba so nga na ba kasala sultian daro ni wada kaba may itu nang tanggel werna to kami na korbi kim dom dami goryon no Ito boleh tu may suba, da plato na dito kami na lunch may ono i suba na bulte kika, ngonong ko sa bulte da susto manda. Ela subiau ni usando rongo de tiko no tal no may nakor may bulia orto ya na orto na bondo batani rau tunga na bondo fiber tunga may bulia la may suba orto do bondo fiber may bulia suba may dakani na bol na mateni na to na da bosoti anger to liustale wangani da bondo basi min dali boli na store na market taun in dali liustale abasar tonga orto may bulia boleteni salibu talanga na dakdaka erto li dakdaka li virtu mai buliar tu sali dakdak tu ngai kokomo ko ambe ka sa senga nanguna ni tite nanguna ni lingoli erto sale banga na tu suba ya orto mandavi kito
E sa vatungo nei ai. E sanga ni mathalango ni sa tosa thak ngona sa ni toa. Dava mbeka sa nei wali mbeka ni nondra biaka na toa tiko. Ko ngai ni dotundu ki la talitu ngau kentu waka me sa dotundu kana toa tunga na mateni. Waka sama takatalanga na oti ni ngau na wala kini viti na mateni e sambu e wakalolo masaranga na indali boli mateni ko ya waka na lamb neck na lamb shank o kenda na lako ni vangu i wala nge wakami tōna liwa sisila taka na kena rai tōna riba mbi taka mandanga na liwa lia ia sawa tungo nea kero vital noa ni kua na nero vital noa kero na no me kero me vital noa tika ni memba leta na kena teke wuna wuli wawaro tika ngoa na teke wuni wuli e so era sa teke wuni kua en dona kau waka samataka Mrs. Neitini kau nanuma ni na vinaka me duru vital no talinga kina baleta ni lewu era sa ngole tiku mengoa na green card era ngole mai waka matapu vale o era nangoa ne era ngole mai kau kilanio ni ala kuduru matalinga vera tona ngone au ala kuduru moia wana nungu ngone lewa ni nda ngole mai e waka e nre toka e senga ni waka te kikenda tō mai viti raronga na do tō langani le i waduru mitua ni nangone mena vuli ike e nre toka mbaleta ni lewu na kai lava ki mai kornivuli ngai senga ni rawa ni ko langa ni ko na numa mo kutanga ni na lube mo na ndoanga na kornivuli ko vina kata e na tiko na school district na vanua iku tiko kina na vanua ndo tiko kina yanga na vanua e rao ni rito livuli kina na ngwane duindui na school district o tianga i lewu tale na ka e lava ki menda na wakaro taka ni ndo mandanga na nguna mbalavu Mrs. Neitini o waka samataka na nguna sengi athumi kina nungu ngwane leo do na nguna mbalavu mandanga na nungu senga tuinu kilao yau me uda kapa wada baleta na kena saulewu na nona li dhula na ngone ngo kona immunization dina ninda sa nira sa dhula o timai viti na ngone yana lako me ke tiko ngana i dhula ka dondonu merna dhula kena nimbera nira lako ani mera waktarai mera li tika bubuli and it's so expensive ke wakanda senga tuni kila na vuno menda lako kina me baleta na immunization na vekava ya lava ki ngandrebi merna tiko rawa ni berni rangi koe ni kornivuli. Dava mbeka na nomuni rai Mrs. Neitini. Iya, vina kauna ni bakani sa baro me te sa te ku sona bono sana te ku ngona buli ve ke to i marin kantingo na ke te ku na karsul karonyo kusita. Esa tan na bono me verto Santa Rosa na kantingo na kenyo kusita na ke te ku we rangona erna palu beni la light na elementary se middle school cloud private sando tuna non ta kana da bulina na medical record na kambaleta non immunization klani we record la tik mesar na ko tik maya bakai ko mamdal tal tingor we kero ta una klani ko tun tikana non nero ko me lioro na ngone ko menga metik na high school ko sarangangor ke bakanga isa ko tinin duenda kila menda na kere bakasala kina tambon rendina nonda na bakela to na kamera baru taka yo bir to we kono lubingo mai high school ya na non na medical record menda ko tayani wati kena karo nyer sale politiko kila na sport serangito dona ka kero sanga bitanga kena lubingo tangani ngo tunu ko boy ke bakai ko lista le bule if we have to do this again iko na lista la korbul ko kero ambiti ko kinna yo no gelak mai ka ko iyo kala sange kila ko pasange ko kala usi bilte kemro talan ro la ko men ro singe la ko bo mai talana kan ro singe ni kilan do matangaya ni na lubengu ko endo ngito talanga andang guys ang tu ni kilan nir na ngito nir salak mena high school kala te men middle school sa te ko ersana te ko kinon ra bita ben ngito meron daw sumambek non medical insurance Mereka merasa membelah ke pakai remawa dia covered Tot kaba kru sang tingkilai Wat ke ortona nang ngone mena elementary ortona makumbung ret salak mai oir na tumbu ke pakau ni rondo wait te ke mun na lebu na moni le volunteer tu korni bulie volunteer na nondra after school program sona after school program ya sona ka ersto sanga be bulchika sona school trips and those sona school trips menda volunteer tu kina baleta menda rawan ni dabi maliwai bat ke ira nagas ni buli korni buli menda be kilai anda be ngap te kerna tumbu other parents se wir sarm tanga na tumbu non rito kanyo na lubenta na bina menda na be kiliti ko menda na we bukiti ko na paksala
mentana sarap tal tinga na bunoran di lak to kinir na lubenta Mhm. begitu marin kanti ko atu kuna nyu tinga volunteer balelike murin kilapa to tolokina Mhm. na situation marin kanti ngai rona ka ratu kuna bio sana parents kya ruang na ka kwendo rabisu kirna ngani kendo na alcohol porque na drugs ante kendo bakto itu na weed Mm. ya mersanto sanganga me to tolon ravuli mera tam batin tin kawal batte me ka kunir na batulo atin kinir na kendra tumbu Mhm. ya total na non rapia groups ya tal nga metang karon non rapia groups na bunor tikin na lubenta ya na bunor na erna tos tikin ang gain do tali tak telar ton tampani lawike dir seti ko na baki ra erna ngani berbatin kawal ningay luren don ngani etiko baki lele man batin kawal itu en don na bunor sen don mitikin ya sangiri saranga mo tumbutum Mhm. girit saranga mo tumbutum na reda na nung do address bina bunor tikina girit mo tumbutum kesanga erna tukituk saranga inorto na matenong bukato ya Dina. no ramaro ko erna ngani sember batin kawal ibonongo Amerika ya mando kila i California Mhm. ya vida na kau no na veo kinayanye Pinaka. Wakando mambula wakalibu na ngonongo baleta ni sa senga welenga ni bulita ki kornibuli na weed na ya na maruana sa libu na kornibuli sa bulita ki talanga kina ser santo kuta talangan kina irna ngonibuli na waini matini na waini be matini waka matini taki so ka kuku adak sara wakatu na meranga imbito tuyani na wakana chocolate na loli genduli boli taki tu kornibuli ye rangara sabi ki leita ka bata tunga bangoni buli ngas ni buli ka bakai senga ni kinda tiko senga ni reida binaka tiko se o kendo beka ni tumbu dana na numa beka ni chocolate nga se loli se ndrenga beka nga ya na kai ribu mbita ki tiko o kelani wa baka madala taka tikani na vida na bula sauti na kena sa tosa daki tiko na kena kuni bakalibu na bi kornibuli so ya na kai do talngana ka menda na andre andrabi tiko kina na bi kornibuli so dona ka rengo baka do mambula talngana non relako ni merangile ki bakilala i kornibuli iyo ena sinra barra baki yonta kila talanga una enda nambula be maluitinga dina rentaro bir bati kornbuli na bunor lay buli talaki na bula be maluaye ya abu kira tinga na luvenda mera bulida mera be maluai erna tiko nga irna la o kwai na singin rani o ka bati kira balatini dundi na nondra we kamba kartalita ka interest na titui koya ko kati ngone kina ni do binaka mera bai tabi chuni tumbu ena son program si kornibuli mate mera kelati kona kaya di kornibuli era tal ira talangan na parents era ron do vital no tiko sono gas ni buli era kenta kila talama bitarna torang mai oi ko kila nangon ngo lubide o kila tiko ni apa talangan na lubi ke ron sala ko Santa Rosa era to no to kansula sangai tarong mai be do berna na tau ke marama babu tiko mai kya sena lubide ngo ya ko ya ko bingon kinemenda kenta na sen ron taro ko kuna tiko ya ikenda ke latu na sau ninguno sau binakatu dina rara ni rekses ta per nangwane na wide ya medan bi bobli tikani vale kla kwa kon pando ni lakna drugs mereka kun taraya tapa ko tuntinga kina ya menda ba buli dirtu nangon from 0 to 12 years yeah that'll get into their heads you continue to drum into them erna kla tikro okay yes to this no to this Pati kena una na bullying bullying kona ka talanga men do yan rabu kelas no ngona ke bukai bango dam dana ka una tukuna ke bukai do ngona lubi musa ela ko tigi bulu tinga ya sambes na lay bully ano na sin lay bully en do ti kona buna no sa sin bi lay bully politiko sabi ka na tumtum dam tili bully ko santo no sang la ko lay to bole mo bangara na dawa na buna sang ni bel la ko tigi bully ngana se sombe ka sin kala sombe na buno erdo ponto na school bus iya ya sona kama mata saraba stana bes be kana lubi mo na ponto na school bus ka ko nyoto o baku ko teko o baka tarong na dawa na buna mirna ngone er sinda kaptu bali le talana ka they have a reason they just
like adults, they have reason. So ni dona kabaya dapat terangir. Okay, why is it that this kid is not wanting to go to school? And rin dona puna, rin dona karera baka sir, they can be bullied in school, eh? Yeah. Pana kabaya me da yan rawat ko kenda ni tum. Ba bimbi kenda na lakomay the immigrants, eh? Da rongo tu na news, eh? Sordo vandu ndi taki ke ko tuno ke non rexen karlamay ge sang tu non rito kanye. Benoya me da yan rawat ko kenda ni tum non ramay bui na lubenda. Dina todo ko. En dona ka libu madanga dona ka rendre ni mendala ko bango na dona bonobo we. Ya sandu to madanga na kalibu ya sarambiu ya ni werna itokani go kiro obosti madanga ningo bikim dona sengengo lakobo mai Amerika. Rambiu tiko ya ni na non ritokani sarangge lako mai mai tiko bo na korni bulibo Lius talimanda. Tiko mo madanga na dona bonobo. Bonobo o tia sangela kani kornibuli bo araseng keve tuna nona sanga nindoi kia kila sangai sasanga tiko koe mena dua talena nona I tokani dona friend kona bika keve vaya senga ni karau ni da waka samataka me av tiko mandanga mena ngonongo au se laka duruma tinga na ndre bat kina nongo ngonele amba leta ngone ai major change na bakini mbula ko ndondonu mi wa tiko kina bat ke koe wa senga ni tiko bat ke koe amba leta ni atu ni video lako mai o tia sa mai lako mai Amerika lako e kornibuli na ngonengo e senga ni bia lako I buli data saratungana li buli sa vida toka na madha o na bula na niro nungu moso e toka me roni alubinaka na ngonengo me roni lako I buli yo li baka taronga e rangai tukuna ke ngana gas ni buli o koe ngone binaka e do talita ko koe na buli ia na kai e lasa talanga kina bia ya au kilani senga ni o tondu ngau lako duruma ni ndua tani na yalo e rali mboro e reida mai tumba o kenda to I vale na ndua tani na kai tona mai reida tiko I vale to sana ki daka take kenda to tionga na tikino ya bikim ni na I tumbu ndo senge ya bo mai sera kala lai na ngone ko euronika ni ndo kalunga tabakale ni ndo lako mai ndo lako bat keda mai baka matabu vale ka ke bakartu semberti ko ni elementary school certo se elementary school sember to ya ni na high school age se ronika de still hope se rani to namoso e toka baka malu ai vale me to bikilai me to mai kila to ya bueno ndo no bongo kornibuli bo talenga se dá bekana no mnira e Mrs. Naitini. Iya, anda ke baka kornibuli bo we no bo wate kena vonom danga de tikina una na dona city bango na vendera ni vida na kornibuli tukina. Klama e toto patinga na system e veto to patok na system ai viti wate ke io americano vono le usar. Na dona city na rentikina vida na kornibuli. Tot mai viti kenda na tum dana bena kata o no lubengo bena kata mo bita na primary school ngo. Pero na na standard ni buli wate kena dam back na reputation ni kornibuli salo reno no success rate or no buli kenta na bitir na lubende kya e bakatal nga kineke bakatal kineke kambanya salak may na tum nya balu bini mai wakare da na ke bina bono mai tikina na bono mtanga tikin na city na tuna standards ni kornibuli na bono tala mo na raita okay ona kateme lako ikena lubende ya talanga sona ka and ndo ka mai biti na bibitir lubende na kornibuli binaka ya talanga na karon da kabike mo na sarava mo na bit kornibuli na lubende mo na kornibuli ko it has a good success rate na stand ibuli binaka na kanda na binakata but kala do talna sana uno do reida do sono do tarang mayo tameki onito no tawa tamangwe e bada politik mikir ni sempolitik to sanga discrimination na uno do tiko kina ike ni dakila e bakan dindu tek value na tamata na kulniangon onge tunwe tamangu o dia onge binaka new sando travel value berni lak mai onge lak mai ke au sa dinge binak sarana bono motoka kina na bono me na kakuni bandu dindu tek nor na lubengwe atalanga tana kauna na discrimination etiko baleta na rokan yang ngomwe kaya untuk pasal tekira tal cungan lu bentang wani biti parents baka buli dir tikona lu mer kilana basa baka biti
Balat ni rarito mi pango kuliah orang kaya orang nonton pos sini kay miracle lolong ngana mindo telepono. Jangan nangay nata pala nangay tukun kino ondo ten ngon ngo Iya bat kena karua dona makumbikira me parola ko college ya ko laksar na college is mo turun tangang ko bakata lakko ko na college East Coast yor sebi talon nora in merba karan zoom back tati ko bikle on the zoom or nangoni borsa gelakan iya to ke torin coaching ma ertu sinkila era FaceTime siya daw patur to ke torin coaching may mango o iko tamata bula postik may pangalan kay mango kaya yo iko tiko nga may ngay tukuno ko ni tiko ni California iya ni berangan mi wasi ako virto no momo to na po ngano to sapa postik ko ako bikir ko o tukuno tiko berango no iko na kaibiti o iko ngoni biti ko sarangan ngay differentiate diagnosis ang niyo ngon ni miracle lolo Iya, batin dakilana we want to take out tunga na people nongo ay kornibulie so you have to learn to make your mark Dina. Gor ayongo do tanit no culture tiko no bossa kina Dona tikina pinakani ko tada kami gori Mrs. Nitini na non rabakabuli din na lubenta na bossa bakabiti Ito toka pa ko tinendan durungo dira na nguane ra bibosaki ba China, ba India, Spanish, era vital no nga na non rabosta pa katekira ia lewnangona kanira rawa ni lewe kentona vir nangoni ni viti sabe tal no nga balangi sabe você nga va balangi ni taka ni rauni na beba kongeti toka weekenda na tumbu anda sami tiko ngora sa ngole mai nda ngole mai baka matu bali ratiko na ngone merto baka bulidi tiko na bosa baka viti ambaleta na yado na ngona ndu vango nungu baka sam na yado na ngona o iko baka tiki ko se orto na ngone ngona rto sana li baka watiki na reli baka lubenir na givina katoira merekilai na non-ra identity that it's something to be proud of ni o iko o kawa tamato la kumena dona kawa tamato ngo ko ngane ai bimbiki na meto sana vitumberiti ko ani nangunongo ver nangone Vosa menda vosti ko baka biti virenti na ngani ni rendo kami korniuli na vosa babalangi ira tombo nga na vosa babalangi na bulida na totol na non bulida yo na non to vosa ke baka tu senga ni na vosa takatiko vira na totolo talangana ke na yaliani Yenti na unaya o mantanga du gento baka samtek tipo la sabi au na nuguti ko boli mai biti au baka bulidir na lubi ko merkila na kana vosa babalangi ni statik ngavi na bakanan na ninda kai biti nga erna rongot tun pos pabiti erna kilana pos pabiti yo bikitu estando mato tunga na pos balan yo ni unga me bakasana takai sa wa na taka ni ula ka mai don no le au sa baka bulidi au mo kilabi na katiko na pos pabiti o erna luben na makombong merna pos takiko na pos pabiti so no erna ready kenda mai review kilele teken se o kai miracle lolo no posta tinga mo bosa ina mutu na pono in public pa o siang go blog mai tan min dono pono go and the santo stop tala vale ndo tato erndo tarong saranga oi ko posti ko banda buka yo mai viti ke me bosa go tali indina yo endo tala na ka una na bosa ni clan santa ke dolak na buli torda ke kanda na kila irovina kana torna irna linguist erna biba bulide ana bosta na bosta palang kla English teachers erna tanga au kila era baga bulita la merkila na kana bosta the native language kila roya erna gai mata tabira na bosta leba bulita which is English sendo tan bosta Spanish ando na kau torara mai bina torang na tamango no kaya non specialty on language ya ike kwanga wakati ko baka bulita tiko na lubi mo pos babiti endine ni na lasa ni santo tento non rexente ni darongo dir mera wil to babiti elas ni darongo don rexen iyo merkilati ko ni nage vital no ersaro nira sema tekti ko babiti Dina, katalin dina, eu talanga o watalanga ngori o saya me merika sangke dona kana nungu mai baka mo talitaka mo marutaka ni o iau ngole mai dona banua
mai viti go na nonda I tobo go na nonda vosa ia da tu mai viti senga so tini da tu torto wakambimbi me da na nungu gai lako mai Amerika vatali tunga ngori ko e au sando via au sando vos tiko vir na ngone vos tiko wakaviti e senga ni ka rawa endrendina wakambimbi ni vivono ke nganda rikina sa lako tunga na vosa babalangi na kake de sa babalangi tunga ia sana ngai wakatau tiko weekend tu na tu posta que tiko nonto tu vosa tu maroro tiko nonto tu vosa o baka sama taksaro Mrs. Salote Dominico o koe ni a satu kuna tiko koe satu e utaka tiko koe ndona nono to porokaramu ngai pal ni lotu kara sa vuli vosa babiti tiko kina nangone ko sando kere tiko boa ke baka ndona ngona roni ke rona mai vital no kina merao ni na viva kongeti leta ni o kilani levo na tumbu ki mami tamba bata sa me baka lubeni ra baka makumbuni talitunga ke e ravina kata me ra vosa baka vitina luvendra ko ia usando sanga tiko kina meu semati Mrs. Dominico mai baleta ngona ya na kena bimbi na non ra mai baka vuli tiko ngone but ke baka to remanda me to rewa vuli tikenda to Mrs. Naitini levo na katamata era ngole mai na vematini tu taliso ra mai tiko ngoi Amerika e tiko saranga na vanua era ndo sota kina era ndo vulida kina non ra vosa na non ra tobo na non ra na meke the cultural communities community halls e tiko na o yadawira na mai India, China na vimata tamata taliso e tiko na panovaya kentonga ni toke kentonga mai viti e sembera tiko ni ndona panovaya waka nui ni ndona ngona rani na tau ya buta ndona panovaya me rani ra mai vuli kina na ngone ngai rau tu ngoni sa rani to vuli ngana Zoom sa rani ra vuli na Zoom dina ngani rakai ni rau dhake sen vinaka dhake na beba katawulidi menda vi raiti ko vahango dan dambe batana dona loma ni rumu rangi vakawulidi tiko ngone ia vati ko ya na vakana nanu na vakanui ni nandona ngauna e rauni na yado me vakakina ia na ngona mantangango to se vital no takatinga vavaro tiko no non ravuli na ngone sa tiko vutali tingo na vuli viketo Amerika goa sa tiko bungo na duana embaki vo sen na new school ia e sa tika bungo na buloko sita ke mbera ngali tika butikani na bulo September ka sa wakanuni bina katiani bi kimni ke sarni tumbu na buko ni nonra paparu takitiko na ngone na tika butal ni buli ni ambaki ngo ruanondolu rosanga buluka tolo Mrs. Naitini berangani mai daba nondor vital no ne kabini kua au kereamo ni bebakana numi tale madamai membaleta na sasanga tiko kina na kanda to Gabby Ambaringa and nona ngole tiko ani Israel se Jerusalemi mena laki wakalele ave tiko mai ni tukutuku ke na veka ke desare na waka iduri tiko na bulo September vina ka unom na num mai gor na va io vekem dinga na vekanda de tiko Amerika na veka kere tiko mai o no de tokani o Gabby Ambaringa sengani le weekend ke le ko vinaka na no doutor tuku ka bakiti tiko bene Emirates na ngonongo ker tiko mo ko mena le dakava na video production and the Feast of Tabernacles mai Jerusalem ker mai weekend on Old Scholars wir talanga na kele ko ker lo mosoli mero soliani ka timo no ko klal ke lim sanga bulu matanga menda ya bit sanga bulan dola sana rawat pa na ila na ka tiko ton non dolo onon rauni lo Amerika me boli kino non kani video production kit kila matanga via windu ondo mamuri na kana na Feast of Tabernacles na we songol liwa mai Jerusalem ambo maro tak matanga ke ka ngai titi ba to kya sambo to kandina na botiti to na ka lewa and the vimbi ni don ngoni viti era ron le da kaba we matanga na baksawo tini guest speaker tuna no to tal mai video Reverend they are not may the CMF somebody ngule da bona venturan kwa no to guest na bagstaw tie or to may kolibuso manasa kolibuso am tanga dona kan go marota ke sange lak tel go game me da to koni ko ya no le tori tuku me Jerusalem na Feast of Tabernacles na bakingo me ba katalani no lak tikon mateni buka may bitie direct flight to Tel Aviv Kaya sandana ena dona kabina ke bakanda titi bakikina
Nongo cut-off date na katin kalima ni Okusita, vekiam ni rani zeli may biyaw, yalo vinaka ni zeli may biyaw. Bit sa $100 the minimum that you can give. Sarala ko tingin na soli, sa to by 15th of August, whatever money there, we'll have to start purchasing it. Sa ko ya una. Vinaka. Dana i tukutuku rongrong binako ya ki robe bakungeti tukani kina keva kauni sa bakungeti talenga $500 ya and konga will go a long way round in a bibu ke sartiko bakalebu se bitu $500 awambo te bakato lewe $500 to ya bitu $500 sana rawa kina se to ya te lewe bitu $500 to ya $500 sana rani rawa talenga kina konga oni sa bakungeti kina moni ndondolinga me kina round Zel mai ve Mrs. Naitini ke baka senga ni matata be kemni na nona namba nona Zel ka bitania and nga bitu gani na nonda to bata batango na radio bulando bata and dona ka tali kina ni oya ke baka ni sana bako tamai na nomuni soli and na boli sare na baka unga bakandua kina banua e boli kina na yaya senga ni na baka be gabi and na baka kina banua sala ki reda te mo ko me na boli kina na yaya ni nona be tamba ke na be ka ke vengan dreva ko e mena rawa ni na laki bulango di kenda mai na songo bakambaki nama kiongo mai Jerusalemi o de kila tena dona ngona sana rani na lele tale tonga ni kina na radio bulando vata da baka vina ka tiko vi Gabi Ambaringa ke baka ni nando reda tiko mai na radio bulando vata i lebu sara na bulango ndo mbitiko ni kina ya na nona vengarabi na turangongo o kila baka tiko ni tiko ni Mrs. Naitini sanga ni to bulangi na yadango na Gabi Ambaringa ka kila ito ko na muturara ni Rachel Alealo na bako itukutuku na baka soku muni tukutuku mai na turangongo koia besure titiko yani baka mamas tiko yani o ke rauna bio kani na singlebu ni kua ke rauni dandondolinga mai da bebu ke takatiko na sasanga yangongo ngai tuku no koa ni na beauty ko na baka so kumuna mai ko ni tuku na mai beauty bata ke tiko kana mai sarabi ka rongodi tiko yani na radio bulando bata otio ya esa na ngai beauty na archives and tambataka ni bako tuku mai na nonta banua mai viti me na beauty ke na tuku na veka ke sare na laki baka so kumuna bata mai o koia na mbakiongo. Samai dhawa talitunga kiana ni rove talano Mrs. Naitini do talembeka na kauni via wasia ni berni ndaru mai wewa kamo de taki na kavini kua? Vena kauna, waka nui vena katinga veke mni ke sarna tumbu nina baru taladir na lube muni marala ko ibuli elementary say middle school say in college and mbakingo and mbaki this new year from August to again May next year ketentu nanto yang bagi tu ni boleh bukan ni pernah kata wekem ni talangan na itumbut na tabonggor grandparents wekem ni talangan tutu ke na bombo baru ni pernah kata tengah ni na vito konitiko ver na luvenda ni ramai politiko na bunoli bungo Amerika. Venaka visis titilia nei tino e ane roma i betal no tiko e na nonde wasi ni ngaona wakatoka i tiko na dhawi ka lawa ka vito koni tiko kina na JJ's Food Shack mai Santa Rosa. Namba ni talevoni ni JJ's Food Shack ve kemnio ni na vina katamo ni na ote ane kina o ana vitu saiba vitu tolu diwa tolu ndua lima ono. Vitu saiba vitu tolu diwa tolu ndua lima ono na JJ's Food Shack mai Sacramento. Sabatonga i dio na miniti me ono na kaloko e na Radio Mbula Vata sere kataravongono be wakambula tukani kina ve Gabi mbula vinaka Gabi Ambaringa wakanuni vinaka tukani na kavini kua wakatalanga kina ve Sherry Vandinga vinaka na sema tiko mai penindau soko vinaka wakalevu na sema tiko mai na kavini kua mbula vinaka tukana tamaimbuna mbula vinaka falena iwa mere mangiti wakanuni vinaka tukani parama na ita karla ini mulia deva vinaka na sema tiko mai na kavini kua deo mai wangambada ia wakasa kiro singa matiko ni senga ni o kiro ururanga kiro laku duru matiko na kaya wakanuni vinaka tukani na kavini kua mbula vinaka Baltz Rosé wakanuni vinaka tukani ni nandona madha vinaka vikimni na madha ongo senga ngula da vitikino JB's ni mbula vinaka chuchua wakanuni vinaka tukani vikimdo seva na ia tukana vinaka na sema tiko mai na kavini kua Samuela na Sukia vinaka na sema tiko mai mbula vinaka maramatau i rena teama ke Paulini Wasoi wakanuni vinaka tukani se venga na vano ni sema tiko mai kina wakatala kina ve sala tunindau mbula vinaka Josie Waitanga
wakanuni vinaka tala tungane vi Johnny Kisno vinaka na sema tiko meneka vinikua Katie Mere ke isoa koro ingesa wakanuni vinaka tukane vi kimani sa talani ondo ngula da vitiko kina na marama na toranganita mula vinaka vasemada vesikula ka wakambibi tiko vi toranganita malakai ngudake ni mula vinaka. Soka na kena salu-salu era dumu erangito dange tumu ananabu rarawatan dina turikani kabu resu kaya ramai erangito tunangone niloma resu kaya ramai raim bili-bili ni bia-bia. Nungu chisu nungu banua. Dorongo na vima mani ono kina vitu ene kawani bungululu we kemunda we California. Vima mani ruene kawi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemunda we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongondi na Radio Mbulando Vata San Francisco me kauti kenda vatamai. E lewu tu na vima tangali life insurance e Amerika. Kalewu talanga na kina idu. Yan ang Lincoln Heritage Life Insurance ang anitikan na mga binaka ito kay kanda sa may mga tigo-tigo na bunole mo. Kaya wala may wangande, so sa may mga tigo-tigo tunay. O dami matitiko si Sen. Raw-raw sara na mga leofo. At tigo talaga na ilawi maruroy. Lincoln Heritage Life Insurance. Nagkama ni Dondo nga daw sa mga claim and alaman ni Rosa nga bulu ka ba na yawa kasama niya na lenga isang wati karuan na ang bag. Sigaw mo ng website na tungkol sa TextBuy. Kinabasa ng walu-walu-walu-walu, tolu-tolu-walu-lima, e na kinay tumutugon matay na lang. Lincoln Heritage Life Insurance. Radio Mbulando Vata, me kauti kenda vata mai. Mai San Francisco ki bura-bura. Sema mai ngai wase yani. Mata sere rongo I bura-bura umba pasanga bulu rongo data mata rongo
Ana radio bulan dua vata na itavi seroya sa mai ona dono kinangona kaloko me wakawa wakareta ka tigani ki rona bevetal no tigani ki sotia vilawa ana kavini kua na dona ngona leka ngona ngena na ma ki tinga mai sema tinga mai ki oni senge sema bo tiku mai ki reimu ninge wase toka ani na nondo vata vata rauni subscribe talanga ki na neto YouTube channel o ana radio bulan dua vata ana YouTube channel ngona mantanga ngona te indo tale manda na itavi sere kono via wakambula tiko kina ve ane riko ratu Kumbo, ni mbula vinaka Enrico, mbula vinaka Losa na Ravuso, vinaka na sema tiku mai na kavini kua, sengatala ni ngole dhavi tiki no sotia vilawa, sa sema tali tunga mai na kavini kua, mbula vinaka Daniel, sema sara tiku mai Canada, wakatala kina vi voni vate kunambilo, ni mbula vinaka voni vate, mbula vinaka na ita, karalai ni mulia dheva, Vakambimbi tiko na vina no mi vi Gabi Ambaringa, vakanuni vinaka tiko yani Sherry Vandinga vinaka na sema tiko mai ki Penny Ndau Soko, dombula vinaka.
Ia sandina sara mai vera tona dangi ni de lai atova o ana I tala noa ke mbenga ndomoni. Ana radio mbula ndu vata ko tu mai kina nanga ona ni sa sivitonga na ono na walu na miniti waka nui ni binaka tiko yani se venga na vanoni se ama tiko mai kina ana kavini koa me wakawa waka ritaka tiko ni a ke rona mai vito mani tiko yani ke sotia ve lawa ana kavini koa na vitala noa me waka sambi tiko yani na ke na itukutuku visure tiko yani moni se ama mai yente se waraki sotia tiko asa se ama mai wakalilai mani Dhavu katale ka wakanui tiko ni na dona ngona leka ngoa sana sana siamo me kino sotia ni sana reidi ko tiko me ngori mbula vinaka sotia sandende o wakavini vinaka ni sandororani mai semara tale ne kavini kua yo mbula vinaka Bola vinaka. Sotia o kela ni lewu era sana nana ma ki teko me na rongoada na no itala no ene kavini koa kani marau ni ndorosange se marau ke la sa rona madango no ndorosanga tiko me ndoru se mai me ndoru me vital no tiko ene kavini koa ko waka vini vinaka waka lewu. Sotia beranga ni teko vuna ndoru vital no ker ni nge waka madala te ki kamni madanga ni ngole me be o kela ni o sambi te tiko yani ya asenga ni waka mera ngoda sarangan na nomuni wakamadala. Ya nimbul binak na ni wana ni sar tingna na singlam ningko. Ada ngo setia waktu belawa yo ngoni nilau kambar ni kelanga basu ngami bos ni rewa nandur yang reki rewa yang bagi cingkedio. Totoka. Tiku mandi bingo ri sotia. Yo bagi cinggo lemikor. Lamikoro. Vinaka. Nanguna dhawa mate ni ngona ni wase kina nano mani tala noa? Na mate ni nagula o na vis na yang bagi cingango nagula sangyo cingango nangoni ista pulo vin pala Eperelli. Iyo Pulo Eperelli. Vinaka. O ke la ni iana ngona e kunge me wase kina na mateni ngona mo wase kina na no tala noa sena ke tala noa. Ya, o ke la talanga ni sana duam beka na ngona balabum beka ni sa sanga tiko mai ni mbera ni onge mai dondo mo tala no taka na mo wase mai na no tala noa na veka o la kuduruma mai. So te o ke la ni ngona go me baka o umbita tokani ana nongo na post o umbita tokani ni lewu talanga era o kelani ko sana vaki la talitunga ni lewu baka bimbi baka na bosa era toda ani kila senga tuni binaka na bika era tukune ani era na biru la ki tumbaka ani dam baka na no rai o dingoma tiko mbeka wakadhawa na veka ke de lako tiko ani na tiko mai na ngono tiko bua seki na nomi tal no me adova tiko mengo na nugu wasa na nugu tukunyalo ya usa na mai kital singa na vi comments na vi kair na tukuna burbura na kami balite yo na minde mida do kila ni kenda muri fisu kenda na bakada ni kenda bil rek iyo ena da vi kenda na topolo lobira beta siapa ka nangono tiki masar ngango siapa ka na bunida na ka sangi ka bos ngango na nugo expose ta kana tabi kai siang di bakalu yo eso era siang di do bata batik na ka na tukunya wala nakaba era tukuna ni setiko tukunya ngangor me babu ni buni me iyo o ngangor na lesu butal na ba no makawa bala tangori that is the true identity isando tukuni me via iyo sampai kami na voz sana negative comments que yo sang sarani via singa via rongo singa via automatic na semo me vai lo lele tekewe iyo batani nakalunga viva mbulain ke sianga ni lolom di kalau kinu bola ke sianga beka ni kindaru vital lobat na sinelo nangu dina todo ko
Ya, so tia ni mbera ni unge indarubi tala no yani na nomu sa mai pisau na vika o lako duru mai ko wakabuna na vanu exam. Kuti ko mai na vanu sa mindambi tiki nangori au vina kata mona kuti kanda manda ke na bate warongo de tiko na nomro vital no tiko ke na dona turanga sa ngule da tal ngor na dan ro vital no tiko na vida na vula sauti sa na vida na mada sauti. Ngai tale bia na nomu asea na vika ko lakduru mai na nguni kse ngoni saranga kina. Waka dhaba, ngona dhaba, na mbaki dhaba, u kerkere roni kuti kenda tō mandali tika wu manda me ki ana nonda tō vital no, na mbaki dhaba, iku sa na numa kina se o sa waki lakina, ni ndua tani, iko kila iko sudhi ko tangani. Gai ngona dhaba, iko waki lakina ni, waka me malele vai ana ilomo, mo sali waka sali o lewa. Roni wa se manda mai na tal no ya, na tikini no mumbula ya kerkere. Meu tengah-tengah balik na gua sudu mai yang tu kan orang udah tunggu nonton na ngodeng greng-gresar o ulo matu ni tu matu val kita le bana kita je no ngalar nta ya ulo matu yang tu nang ngodeng greng-gret tu tu mati sa tunggu lagi cukup mai na sa wala kami na tu tu ya golak sana ni ko tenu kumpulan ni segi pipi kali lagi mai tunggu lagi mai yo lako misalnya le tu mati ko yo na buni na mo nanugwa release subtal na bikae na nugwa tumbiri na tiku me na buni na kena sasanga tiku me na kena nugumbula ya da na sinang diko saya da na kida garden me usali aus yang dikla bahkan na tub ni boleh na kayak wakamo sa ngalil berpikir na mo make sense bisa irjin ela tumbo taki me berpikir na ela yo ya tumbo taki tu me gela ko matikin na nungua kal obak santo kalasintua no wani tango se di kalasintua nungua primary school me doanga na ka gobola baka dorbe na topololo vira basisila do tinto so sexually molested iya kalasintua na kabiana topololo yo le vorrà kilao de berna kama kago se vi yo sangol na saranga pantua pasa sen televia kata me de tamat se na nabi baka na Italia ndina na tumbo sa kemea sa nakabati ko kana topololo yango kasintua klasirua kalsitunde tumbo sa tinga me na nuguanda me bola na primary school me salimbo za na nugumbula na kakeve ai abaka dormia na nungu se na kena dakavio na tovo vaksisila ya salimbo za na nugumbula musa so I was sexually attracted to the same gender musali gana katirtal na irna tangan salang bibyo na feelings ya na kena moy dito na nagubula na kena na nukutumbir rin may na matagal yung bulbaya sa lako may sali hindi na nung sardo nga ni nakakilego yung dono iyo lakot siya na are siya tumbu nindo tayo siya na nugubugubu kinubaraw ni si sa kalimay sa dating ito na nugubaraw may sa yalaw kanelaw iyo lakot siya na moku iyo moku tiko iyo moku tiko lakot siya staki iyo sa nangana sa tuli kito may salibi paltal babu bali abo ko lang yo I don't see that as abuse yes in kama liver to konig mo reporting no o sa di mi kila na kalongan lumbi kalona my parents they were just doing the right thing yo na grupo bilivyo tiko yo kana kango ese koko timo nangoni ko moku tiko kinaya iyo lago tingo na kan kuita na boy musta ki tumba nek tumba ya ke koko chunga me saya lo na kasi swalo me sali do na high school
sali ndio sare ya from Grisaren sata ka bolo tiko na kango ichunga lolo mangu yo baka mo babuni tiko bota ka babuni tiko na bi Nambula ya naka kedengo na iyo nampula ya bula batiki na iyo na batiki na tangan kami kimbe mesa kelabat salah kalau tiko mesali sali kan ko pasama mesali eu sali ndara makana kini sulu eu baka kunya teve tiko na iyo being a former homosexual person na bola takamiki na sana dona batang ini kan dini wala yo na boli ni kami fini boli babura bola takatu na ngona Pinaka. Dona nunggu taro sotia. Ko asia maingor ni kusengi kalasindua. Esa bakai durbe kona itobo tau kilikili. Senga ni dondon me bakai durbe indua. Dua ngana we kamu boleh ka tangane vakadorbi ko nei tau nai vakaro nei seni vakaro tau kilkilia e rambe kani ko kaya na no monge rele sungo mbala tani ukila sa toka na dona bonua na no mi vakatanga ndenge ni vakasama no mituba kini ni vakasama na ngongo sa matua vake monge rele su e rambe kani ko kaya ni ale kila le vakabuna vakalebu na no mo malele kinambula ya na tobo ka vakadorbi ko Bakadabambeka ke bakamia senga ni bakaidurbi ko ni toboya. Dabambeka na no murai. Yo bakambota ke senga baka ni bakadurbi na toboya. Ke senga baka ni tumbo tek ni na matanguli bulo bango. Yo badaba na no momoku. No moku mbaleta ni o kila so era do moku ge bakame baka kila me rangi yalo kuku mengi libunga non real kuku yo libunga ni nona moku na libutalanga ni nona dakava na ve kai andondo me kila ko sangai tiku me baku e me kina era ni ko kai ni vatalanga yana no mo itoba tobo ni rai yo ndone sana weekenda wekimini ni tungu na ke kiti kumbeka sana libu mini matuvale mbola takiti na mbola bang ayo bambo tesana ni ena la kutiko na boku iyo nakai tiko elama ena tiko na singrini balu endi ni tiko na bos ni kalo ni kana kutatak na lube me mo babli na lube men mo kana kutatak iyo endi na ya ya me kimire de matotalanda na sana gona vata tonga ni guniza ko e chukula it's a spirit, it's a demonic spirit. Pika kevin go introduce ta na Buddhism setan vata tonga na Buddhism ko gona ele bo singa ni era singa ni plan mera kama na mera lakta mikin na sala bud butongo sanangan mesando wala kana kuita na nabibosta ki hirna tung wir na lubenra baka mera li yalu kokot le na lubenra mera bul takki na bul bangu no kay manda le ni no gumo na we kay bak dorbe ko eli kokotal na ka ko bak bo yalu kokotal ko to maybe kona salame iyo si na dealing with homosexual life sini vivado sini momo kota mo babuli da melang temnikin no you are dealing with spirit so nakami kana ka masalah kana na bula lolo bak lagi bebe kan ko tek na ena bakarusa na yalo ya na yalo tam iyo mikira na bibu ni yalo tam vinaka na bibu so okilani so ena vatungo na non raba samar wa wili ka toka na vikai raba ka bola toka mai ni rakai so vakai ko you're born with it o ngai sudu mai sa tiko na yalo ya so era tuko na ni scientific waka you were born as a woman in a man's body ko ange mai rani na bisa takana no mu vakasama na no mu bula takana no mu bula mantangai da bekar ni ko tukuna e vakai ndua esa lakudur mai na bula sanke mai tiko na bonongo sa
wakaro niko raunin dakai niko sa wakambule me kinai. Iya na kai ko tumi na baksa bakabur-bura. Dahil tentu na mas kalau buli kim do buli moni uriyaw. Saka ni bula na kalau mendo na tangani. Miyong mobile mo sa tuni chung ni ko ala. Siya yung buli mo ala. Migay tugon na chung ni ko yo bon visit feelings eh. Ikon dodor mo tangani. Kora sa limalel kinalaw tangani kina tangani. Na napakasama ni tamata nenda reda bakamato viva na lai sartu nga bekin itu kuna na vosa na do talitasyon na vosa ko na tinibal tamo na Romans chapter 12 verse 2 nenda do not conform to the pattern of this world but be transformed by the renewing of your mind. Totoka. Vinaka sa lago do rumiti ko mai na bulaya sa mai go sa ba kitini ka diongo na ngona dava sa mai tiko buki na no kila transformation na no sa baka mo lia dikina mo sa mo sange o kindava kina wi dalam beka na bono tikina go o yon do mo tiko sanango na ngona dava ndo beka na kaya yado como baka buna baka me baka en rati com beka se dava au kila ni so erna la kuduruma talitunga na beka o la kuduruma ka baka nuni tiko ni rauni na beba con geti tiko be ira rauni na soli baka sama talitunga mo yo mo to usuche itu na kabala kala kana gua bultak na bulaya iyo na kena nakukoni kango sama tik weekend sonda kana baram tingni kana be relate taka ni it is really hard bikin dalak tani me na bena matagal di bulo bango kan rengre sra iyo di dinami rengre iyo bat dan gue boleh tak tuh salah gue patah mulai water terakhir na abuse tak nabi drugs so dan gue boleh tak tuh cuma I was dealing with drugs dealing with this homosexual life but it's total gue addictions nakina gue boleh tak I was addicted to so many stuffs kayak eda kabio na budi ng tebor addicted to sex Pornhub kakeda magsisila can't think of iyo go na matagal bulo ba ko living in a homosexual life saya ando na matangin digid ni malwal na biksali rini ko takapital na matagal tobak sila ko bindongan mo webcam dengan cousin brother sin dono mo making bro veo kanit nga iksa na siya ni ready nanubul tak mayo sa sing ready ruto na buli veo kan baka mo sali libak sama ta tikir mo ngro sa la ko ngro beli veo to iyo sa siya na nalo vendo kai baka veo iyo no mure na yasan ni ngro veo kan si ngro chigo na matubal nakai kota may na matagal bulo baksi sila go sali nakapti kumaya sali yato banango na yo bay tabi ti kubalutu worship team suko lak nga mi tumba takaptal sing na matagal to boy butung road backslide ya dava sababu na mi kusali lewena tu na worship team oyo untuk langser ngayo sa do tukuni sara moli osali langser sartu no shit iya baka mo sa kapital to kan mo bunita kyoto ni usa kapital na matagal ito mo ya kapital kyoto nga ni kaya kembali urto mai pale o ira na weka era ridikutiko ni o kwa yo lotutiko tiko na worship team ya sange butung roti ko Ronyo kani sotia
gori na nambula iko wasia tiku mengori as a homosexual yeah. E lebu tale baka wasia tiku mengori lebu tale tunga roni dorukai ni lebu tu na addiction lebu tale tu na nambula ndambula takatu and the butu rua senga ni da tu en dona banua ka waka dite ki kenta beka kina se waka na mutu kono gore sali lewe na tu na worship team ngai ado waka dava na dava manda ngai waka buna sarangana no musa waka dita kana buni lomo this is not what I want go na banua en dona mi tu kina dava saramande ado waka dava gosangi ado tingana nandakinago yo nyabekingo sali na first time sa sandia sarna na USP University masali wat total na patang ini kedi ini bebela sali na kartika yo lang chiko yo lo chiko betul-betul rachna yo sandorong ata chiko na buna na poste ni tamu na matagali bola bango da kunjak ka yo turtunga pamamanta yo di donango na sa okay edo tuna nadisia misali tu bien donativ mateliu sa ore ni kani sabolak sarang yung batini bulu-bulu sali tu donativ mati for almost 2 months na magunta ko tibay. Pubuto na. Lako na waibagi ki lako na exactly bola. Sing siyang sarang alam ni wali raw. Pagkasanggi ade biyo man do na yalmi. Mosanggi liade mosanggi baksa mentak na mungkin bola makau kedi. Mosanggi tuwa na bona ng Francis Cristo. O sa sing rasara ni biyo na tobong ko na kahit tigibiyaw. Nigi iyo. O sa kirbi ko sa saren tikyo sara. Nigi pukyo. O tiya sa ando na mada almost 2 months sa wala sa bubulit sa naman ako ni Palo sa masalas ng bula. Morita na nagbibak ng bula ni nagbibak balik kalau kinano ko bula. Yake giyaman niya daw sar. Sa kan bibang balik ito ni pali bola sender mo na pambili nga na ng Francis Cristo na masami niya baka buli dyan ni ko siya lumanyaw tila senda ba tukina ko sa gid great show may napanabot-buto ya sampai baka rarabot ikyo na nangona binago ko Kendi mbali Roni rombe akan ko kani wakatavuli di ko na kalau na no muto matea wakamenga le yanra kina mo ngai rida na bono ko tikina au tali takni ko se ai ko sa kerbe bukendina saranga Vuana tamanda wakalamalangi ngai wakilana na lolo mai batini bungo weekenda venaka wakalivu na mo se ngori sotia baleteni bungo weekenda no one is perfect okenda kede tu kede na nonda malumu e tu kede na nonda addictions e tu kede na nonda itala no ai tu kede na kaenda la kuduro matiko mai yo dona kambi imbia mende kilatiko ni ke wakai koroni wakilana no na lolama na kalau ke na no mumbula dona karoni na vukea mo sobuki mai mo listale mai mo mai tu ndondo tali tu dei tu ena ke ni serau no ni serau se da mbe karoni wasiana tikina ya iyo nda kilatinga na godang ko na bagtetingan ko sa nakataksar sinabog ko na binzana tebor isa ko lang tingnan na siya ni rirital ni inadilin burbur sa kukoting ko na tebor ko may introduce na kami lebo na kabuang na bersama matambo ko takitu mera pakam kami taktu mera mo italto ng rabul na bula baka burbur may tu iyo na nagbuwa sangki ni bula matikin ng unturang Jesus Cristo to nakana nugu reza na blessings kena nugu bula so na kaundo kere tu na nugu bula tu seven almost 2 di bakay dur yung ko sista una na o sasara tangan ko na ling nikal yung bula na tiyan ko na bengu din na ni yo break go
au tsinga ko ibale to bali ral to li job irli bu yo wata tswal tsinga ko na blessing si sister wana salak tamu bukan ni satellite rara voi be kwa no sampita na bika baka saya lebih bo na bika kila ko saban din na sama na bes Tutok. Iyo na weekend sa obe wala nga weekend weekend na na Manila ni we still dawa binu na to ni set weekend na ding bulay but we still have a chance to repent. Nambula ka ba ito guru nambula Fugovic isu. Dina todo. Ya bakay doy la ko drum ko na kay any types of addictions. So na ko na kendo do masula ko bango kendo mando atal na tuko na. Kendo masula ko bango turang me ko tatani weekend na kay tuko weekend. Iyo so era ni kenda bi wasya bona kalu. Iyo na nabitutangan ni bunida na tikuna. So in order to expose the darkness, kena me wasya talwindu. Wakana nugu sa wasya na nugu wasya na nugu tukunya longo lalu tu vir na nugu zamba. Mo ya daw sarikin mo wasya online. Kena me baril buke o saranga. Kena ba malu muta kena na biba totongan ni bunida. Kami mbule iko tale, iko sa wasya go, so you have to live up to it. Iya. So we kenta ngana we kimni na bola tak tuna na tabel bolvaya na being in the LGBTQI+ community o singin ni dosen dona tamata bito bol tak tana bola tabel bolvaya yo medakila tinga na bika kive na dona kanto ya ibala sa tuma telikalo na ena kami vetu yo bakam kami tak tuna bunisa sen ni buana kalo na matagali kakire bango so weekend na nalunilo tu se weekend na tamatadak nyanda kuni river ngo na kuni river sobwe ndena iyo meda se mendo na ni bibela se bantalan se donele me tangan tu so na santolak na pos ni tamatay do bilingir sobwe Nabi boso rito, yo kaya ba kamera bitang lo kira, kaya namin dalo maniro. Beta kaya ba kaya kita sambol ba ng turang Kristo as a true Christian, kaya nalo maniro. O dita lang gilo maniro matagalita matabag. Dina. Kaya ba kaya mati ko nalo man song kakundusir. Biterong ko nam kambia di bangko sena dapat untuk di sini orang ko nakaludo ba kaya ntek. Kalau mo daw ba kaya tax na kambing. Kasi ni duk betul na tamat na bakal na kalukin ng mga bulan matagal tamat bango ano bakal. Dina todako. Vinaka valeu. So tia vilawa vi kemnina sangai sama tiku maya na kavini koa ke rome betal no tingango na bukoni bula ka mai besuki tukina na ito tawa ni bula mai besuki tukina ya ovia tuguna tiwi ke no kenda kwenda besuki tu en pe matangkali addiction iso na malmalumo iso senga walanga ni homosexuality sena LGBT senga kero senga ni mai betal no tikongo me kero na bendusi tiko yani unu takani sana ni na tor tiko ke ni na bola tiko mai ni bakamo ni senga tiko ni talitaka na niro na mai betal nongo baletang gongongo tu na no ni rai everyone is entitled to their opinions obi tuko na ke ni tuke na nonda malmalumo na bika ndala ko romatiko endona ka o talitaka ni niwa se mingori sotia endona ka bimbi koko watalnga menda do wasea bulata niko wasea esa nandrendre kina wana bunida menandre takiko sombutiko se mena tambona ke tiko na nomu malumulum sana ke ndrendre tiko na viko na nomu itostoso vinaka vakalevu na nomu wasea gori sotia na dhavan bekara niko na wasea veira na itumbu kara sana reida tiko beka ni sanduata ni tiko mai na mbula non rambula na luvendra
tangani se lewa sa malele tiko na mera sa wakame attracted to the same sex dhavan beka rani ko wasia birni tumbu mera ni na walia kina na lenga ya se mera na ronina dingo matiko kina na se mera na lomani retunga kina na lubendra bale te mandanga dona ka undo senga ni ndua wata kina ni dasa rida min dua me vaya ange klame nge dhakana bi moku mera moku tiko Adam bekar ni ko sena tikina ya. May bakaw sa tugunupi na dealing with started 7 weekend well na mokulik ko ba me sonde tumtumbo me tugunupi lu venra do bulta chungulu mo mersala ko tani tumba mersa kuni chugobata mersa kuni clear kalmay tamarakina kila nama tanggali bosava ya na tubire ena giva ya lo lele te kiranga dir satu mirsa sen de loma irna gi bol tu nama tanggali bul ba so bi kimbi ngi tum tu ba baka mama su kim lomba nirtinga masola tu na bula lolo ba sing drama tin kalongo me engre betani but ini narani kalau weekend itu tempat sana it's not only homosexual like so itu it's a big scene no all scenes are the same coba kami coba kaya bili rakir cikona iran do maksale lo matagal bulwango yo esta pambe kaya esen itu tempat tambe matikiran do those people who are dealing with drugs se total na matagal bulwango daran do so do si wale sa tang na matagali nando vaksale lo bango enan nugurai all scenes are the same nakangan ninda nakabenda lo manira keda na irna bula ta to na matagali bula bango kangan ninda nakabenda lo manira da veo se batikira so nakana keda na ayong matanga mo tugunya mutuna balak nagusambula takana nagusambura naman turang ko Jesu Kristo tayo lewe tarong yo nabi ko siya ni library ke there na mo friends kora bultar chung na matagal bolwa go dik salak tan mikina si those people who are still living with drugs all sorts of any sinful things ang gitu ko na nagubasura o di tala may nagilomay ni rango ito nakalunggo lomay ni cancer to bakitutubat hindi na kaya bakay kung garam na kalunggo na karibu ko bayal ka baka hindi na ala kong bibi ko o nabuata ka na bunyel tabo na bunyololoma na ona lomay ni rikedi ona singiri ridira bandintu yana singiri gini bayal nga katikir nagdabayal ko katigir sa ngayon na weekend na kanay tungtung sa nagumasok ni dakuni todo to na boss sa lolo vira na matagali viso na lumem mi ke bakarambul ta sa buto bango tangan da kanta tanya da ko na kalo na enabi batubuli na kalo ni kira na bibu kunya lo tambo mena pu mena zurumira enake bakrusa na na ya lo ni batutungan ni pili vai lomai Dina todo ko. Wena ka valewu sotia, yo no bono exame tiko kinango. Au kelani do lewu do wilika o irana klana addictions mandai. Na besu kitu ena bula senga ni salawata ke na nona itu betul na teman-teman kalau malangi nam bula beka ni bala da nam buto besu kitu ena bula ya. O tiara sange mi besau klava kai sengi tu kuna tingor sengi yamba ki tungango na nomo sange mai besau ka same maru takatiko wakan dina takatiko na nona langi na nona loloma na binaka ni teman-teman kalau malangi na nomo bulai ya. So rando tu kuna ni klava ka senge ngon etiko sem berasar ni se balabu na ngona ni nomo wakila mai na nomo besau mai me adava tiko mengo. What are you doing? Na dava iko sa takava tiko na ngonongo me rao ni ko na vanganga do takatiko ngakina na nomi tostoso na nomo rau
Tosa bata tiko ke na torango Jesu Kristo na visinga. What are you doing? Dina sombeka era sana sasanga tiko mera visau sara bau visau toka mai wakalalai ke langa i tutale nanda. Ke lato na sasanga ni bunidana visinga kede. Wala ke ni roni dorukai na vi miniti ke ngana sasanga tumai. Dava mbeka roni ko kai, niko sa kawa tiko nangonongo mora niko na sasamba i tiko mbeka kina na sasanga ni bunida. Kamona ndei tiko nga kina. Nakai e pakokote ke sa nangonongo na I had to distance myself from some people, from some of my friends. Because ausing bilingar tan mira ka most of my times I'm spending time with the Lord. Asolete ke sartunga nakawata ka sa bilik tunga no boss meditate on His words. Lord back to me bulan. Balat na tamo I'll do these things. Mona pamati na flesh na yalo bate kita yango robe da right church na. Dina. Dono tingir volta bu kendo kilabata sambe kila na Galatians chapter 5 verse 16. Pango tingina kena tukuni. So I say let the Holy Spirit guide your lives. Then you won't be doing what your sinful nature craves. Nangangarin ito ba kaya? So every day kira tu na yalo tam na tumbiri tu na bingon kita na beta na tepor me das tari tapon naka he knows our weaknesses. Nangona sa pambuli mikin na kalung tu na panong buto sendo na manok sa lakto mikin na. Nenda tipo sa rin mo na nakakendo malmalum mikin na. Si ay mo na bultang ng bulang of that homosexual life sister na ira na nabito to na bitte may kilak to nga umibiyaw. Dina. Nalingon nakake di ba na so like some boys still messaging me out right now ko sing tutang ratu bo karena ausing ni kamo mag-expose tikir ko na bibito to ni nila kilaba matatatu na ko dita na nagumbulan dukam kami dito sebe ko tales nga bibi mo pretio les tayo nakabo ko tikir nga na lolo nga kinamas Dina. Beda bakit dina benda sa mundo ni Totoka. O wakasama taksar sotia no mua se tiku mengori. Dona nungu kilando tali na tala noa ni wala tambu wakambimbi tiku na vela la tivo we. Dona ngone a kilar to sama i taru tiku kina na tise pelir to terengkua na davo kito senga kina ni rawa ni a wakambule koe kona durumite waro tia sangi waka wakatalana te woro na torango Jesu Kristo sangke langna te woro na yalu vela sarangili duru wana wakai o te sartungi terung ko ngono na tisipeli na dava sengkina ni rawi kito sangi tukun ngono ko na lolonga kina masu ko ya utali taka kina na nomni wase na tikina gori beleta sequestra ngaya na lolonga kina masu na raw kina ya kirome vi wase tiko ni gono vi kani beleta ni uvia tukuna ni kenda kede tu kede na nonda malumu tu na kainda vi suki tu kina dala ko duruma tu ya sa ko ngaya u bauta ka unu taka telenga ni raw ni na vi ko ngeti tiko na nona mai wase tiko na nona i tostoso noni lako sotia na e kabini kua sotia da do talimpeka na kau ni via wasea ve ira karasia matiku mai na kabini kua ralak duruma tali tumbek nga e sona kai robe suki tu kina nambula be suki tambeka ronio ni na wasea ve ira ni kua itu kan ngasih benak kayak Gregory mata di kalau nanunggu sami tola nama tagu ko rega na kena nana kena bis na nona bis rega na kalau yo kenda sarang sana mana kena do bang reng retak sas no kenda talain rendre sana mana iyo Natalie Grengre. Sana mana kini solar ala turun chiko na matagali na bulungo February na ya babal matawales na Grengre kita na ala turun. Erin bisa teng na kalau kini na bulan. Lepas kan mau bamat batu batakan na
na dona tigir bol tambundur na tuyo na maziwe na banga kina ba pelten na Matthew 11:28. Bago tingin kin come to me all of you who are weary and carry heavy burdens, then I will give you rest. So we can expect, Lord, me da tunga bango me turanga kira ni bukyo. Me sonanga kina me zakata kana nananda torso. Me rini walita ni kina sonanga lenga. Ikenda taka kenda sempre vitu kuna na menda kira ni bibuk ni kalo. Kina nanda bul buki kenda, but kenda bul taka sona matangali bul wangu. We expect God to answer our prayers, but kenda manda taling language. Karena menda kan talirarana dalam kira na bibuk ni kalo bul sarap kina na bibuk kalau ngete kina nanda bul kiri. Kan ring ken baso tabo na all addictions na big kay double sikina ninda vingo mnangon Jesus Kristo ina tasiri kina na ke venda la kudurum tunibis Venaka ni mai wakaronga te kai ana na tukuni alo so tia bilawa ana kavi ni moniti and then dai waka nui venaka tiko kaunui taka ni rawa ni na we waka ungeti tiko au bia tokarua takatalanga ni na usu tu ni wata ngona Radio Mbulando wata ya me koti kanda wata tiko mai se mani wakadawa na nonton duindui na duindui ni mbula and mbula tu kena da la kuduruma tu na nonton duindui wakambauta waka nuni tiko na Radio Mbulando wata ni raunin da na mai sema tiko da mai ndo wata tiko and na wata ngo ko ya mai waka vinaka tiko kina ina kavini kua ni loma soli o sotia me rauni kiro mai betal no tiko kina ve wasei tiko ani mai tuku ni alo taka tiko na ve kai lako da ruma me rauni na ve buke talanga ve waka ungeti tiko ve kiom ni na lako da ruma tali tiko nga na ve ka e a lako da ruma mai o koea au kelani tu e so en duindi tu na nonda waka sama duindi na nomuni rai and that's okay ko nga utuku nea dona wasa babalanga we are all entitled to our opinions e rauninda na wase tiko na veka so me rauninda na vibu kitikina na usu tonga ni rovital no tiko na kavini koa me bakau ni arongoade ni wase tiko ni o sotia na loloma menda vi lomani tiko nga me bakana tiki ni voltampi a sotia menda mundu vi lomani me bakau salomani kimdo Wambota sa mai tini talanga kia na ni rovital noa so tian do talambeka na ngauna tumbeka e sona kau ni na via mai wasetiko na nonda wata watongo na Radio Mbulando wata ni na numa ni na rau ni na vivu ke veira kara lakuduruma talitunga na vika o ni lakuduruma tiko ni ge vitartaranga mai dola tu na wata watongo na Radio Mbulando wata menda na mai se matiko na ve se urubura se mania se urubura da vanga ni se matiko mai kina sa mai votongo e tini na miniti me vito na kaloko Alifomeka tu initu Vini kaloli atamata Sala nandina bunimbula Koti sundu anga Osulia nanogumbula Lesutali kiwe kebuni Nungu turanga bunimbula Alifomeka tu initu Vini kaloli atamata Sala nandina bunimula Koti sundu anga Ausulia nanogumbula Lesutali kiwe kebuni Nungu turanga bunimbula Tisunongu turanga Sisunongu turanga
Na radio Mbulando Vata, na itavi se roea sa mai voto kina goe vana miniti me vito na kaloko, sa mai dhawa talitunga kia na nonde wasi ni gona vata, e na kaviva na kanimoni, tendendai ne ka vitu ni singa ni wula oko sita. We kimuni na dha lata na nero vital no ke sotia, o suret kimuni mani gai se mai ani, ni gai siko vai ani, na neto YouTube channel, Radio Mbulando Vata, e na YouTube, ka wakatala kina na nero vital no ke Mrs. Titilia na itini, na nonde wasi ni gona na idhabu kalawa. Me waka e vito koni tiko kina na JJ's Food Shack mai Santa Rosa. Kia nei tukutuku mataila lai, na ngai mbiu talitunga ani na nonto wata watongoa na Radio Mbulando Vata, ia na programu na nei to wetal noa e na kawini kua, o sureti kia mani, ningai siko vai ani na Radio Mbulando Vata YouTube channel, ka wakatalanga kina na vi programu ke de sara, endo mai wase tuku ani, e na nonda i wasi ni ngona vata, na via kawini moni, tike na wakarombuka, mai na tolu ke na vitu na kaloko. Widanga na programu ka o sureti kia mani, moni na dau nana ma ki tuku me kina na vi singa, a kawini wuke lulu, Dorongo di tiko kena na iwasi ni ngauna ni nonda viti ni wasata nongo chisu nongo wanua. Vitoko ni tiko kena ya na New Methodist ka wakatelanga kene dona programa wau ange mai tawadi tiko na madha o sawati na tosa ni ngauna vengaravi tiko kena o sitive ni raturala senga ni adhavo
dara sakila ke tu na yado ya iwi kim ni bekan de so beka resember tu ni rongoda na yado ya sena oni sambo rongoda na nona do benga rabitu siti veni ratura la usret kim ni na mada sawati a mai se buta kitu kena na porokaramo ya na tosa ni ngauna ka usret kim ni mani na mak emoni sikova ya ni na Radio Mbulando Vata YouTube channel biutali tu kani kena na nona porokaramo ya na mada sawati ka ninge na mak tiku mai na buke lulu talanga na madango nda nangai rongo de tikina sanga ni kilana da na va korombuita ke kanda tiku kina na turanga tau siti veni ratura la kena ve porokaramu tali so va karota ki tiku ani me mai lewena tiko na nonda I wasininga ona vata na ve ka vini moni te kena va karombuka ni mataka ni gena na maki mai na me venga ravitu ni kena ratu pedeli na novo o ya me na tolu kena vitu na kaloko nomni to kaningo una vuninda koa vinaka vakalevu na sema mai saratika moni moni ngai wasia toka ngai ani na nonda wata na Radio Mbulando Vata me adova na ngona dana ngai me virongo din domo tali tiko kina maroi tiko na mbula ni te wakadenga tokamanda.
usaba ka nanderubi wasi juga nunggu itu buta na bitan longon na ngauna na sere. Sa dotu lang nga son to. Pakai lala ba sili nunggu gabo ka boka. Bata pa kanisa mo lang dito mo nandito ka. No bitang ni sing lalo to sunan tang gabo ka boka. So ba ko sini naket lalo talaga. Nissan Bulavinaka. Sama mai kawasean in a radio Bulando Vata San Francisco. Tarungodi ang natulog na bito na kloka na kama ni moniti kina borobuka bay kema dawa ya Amerika. Dini kina ruwa na kloka na singa levo ni tusi di kina Hawaii bay kema dawa biti. Radio Bulando Vata San Francisco.